اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک نا تو جڑا زمین و آسمان دا مالک و مختار ہے. میرا سونا رب رحمان ہے رحیم ہے اون دی ذات الحمدللہ رب العالمین سب تو عظیم ہے. وسیب چینل دا پروگرام ایم ڈی گل دے نال گھنتے تواڈا نوکر ایم ڈی گل حاضر ہے. جتھا جتھا میرے وسیب دے لوگ بیٹھے ہیں ساریاں دی خدمت وچ السلام علیکم. محبت ای دھرتی دا شعار ہے. انسانیت ہووے تا شعار وال محبت دی انسانیت دا امین بن ویندے. ایک دوجے دے نال پیار کرے سو یقین کرو اللہ تبارک و تعالی اون بندے دے نال پیار کریں دے جڑا اپنے بندیاں دے نال پیار کریں دے. جڑا اپنے بندیاں دے نال پیار نہیں کریں دے اللہ آکھیں دے پہلے جڑے ہوں بندے دا دل دکھا تے تم آئے ہوں دے کول معافی مانگ وال میرے کول آ میں تو کو معاف کر دے سا. اللہ کو تواڈے نماز روزے حج زکات دی پرواہ کہ نہیں اون دے واسطے تا لکھاں کروڑوں لوگ پڑھتے بیٹھے. اللہ کو ضرورت ہے ہی گال دی کہ اے انسانو تا کو پیدا کیتے کہ تسا ایک دوجے دے نال محبت کرو. کیا اج سیاسی طور تے بھی معاشرتی طور تے بھی اساں ایک دوجے دے نال پیار کریں دے پئے؟ واقعی سڑک تے ایک عام بندہ چلدا پیا ہوئے دوجے دے نال ٹکراؤ کرے گال سمجھ چاندی ہے بھئی تعلیم کہنی بھئی تعلیم تو بے بہرا ہیں اے لوگ. قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی سینٹ دے وچ بدتمیزیاں پڑھے لکھے کلچرڈ لوگ جنہاں نے ہی قوم دی تقدیر سنوارنی ہے جنہاں نے ہی قوم دی تقدیر سنوارن دا بیڑا چاہتی ہوئے اگر یہ جی گال کرن کہ ایک انسان دا دل ڈکھ ونجے تو ول کیا تھی سی اے کوئی گال ہے بھلا. سمی ابراہیم صاحب جڑے ساڑے صحافی بھی رائن انہاں دے نال گھونسا مار دیتے سی فواد چودھری صاحب. اتنا حوصلہ. وزیر اعظم عمران خان صاحب تو محبت دی گال کریں دے پین انہاں دا مقصد ہے صرف چور ڈاکواں کو پکڑنا باقی وہ گال نہیں کریں دے. تسا تو باقاعدہ گھوسے بازی تے آگے وے ایک صحافی دے ہوتے پروٹیسٹ تک بن دے نوال ساڈا. لیکن اسا گزارش کریں دے عمران خان دی محنت تے میں پانی نہ پہ فیصل واڈا دسو وہ ایک انٹرویو چا کہندا پہ 5000 لوگاں کو مار دیو ملک صاف تھی ویسی. سر پہلے اپنی لسٹ دیو تو آدھے کتنے ہیں یہ تا پیپل پارٹی دا قبرستان بھریا کھڑے. نواز شریف کدیں تو ملکو کاٹ دیں دے وے کدیں سڑوا گندے وے تے ایٹمی دھماکے انہیں کیتن یہ کارنامہ گھاٹے. آصف زرداری دی زال کو مار دیتے انہیں کہ پاکستان کھپے. جی اگلی گال بے کرے ساں بریک دے بعد پروگرام دے دے پہ وے ایم ڈی گل دے نال مہمانہ دا تعارفی کرے ساں بریک. جناب ایک باری بل تہاڈا بھرا ایم ڈی گل حاضر ہے پروگرام دے پہ ایم ڈی گل دے نال میرے نال زی وقار لوکاں جڑی شخصیت بیٹھے. محترم شاہد لودھی صاحب کی تعارف دے محتاج کہنی سینئر نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون دی رہنمائی ڈاڈے سونے انداز ڈیفینڈ کریں دین اپنی جماعت کو. شاہد لودھی صاحب انتہائی سینئر لوکاں شمار تھیں دین شاید نون دی نظر جی ویلے آوے سن تے انہاں کو پتہ لگ وے سی کہ کارکن کون ہیں تے مفت خورے کون ہیں. اے او لوگ ہیں جنہاں دی زندگی گزر گئی نون دے وچ تے نون والے سوچیں دے نہیں ورکر بھی تے انسان ہوندن سر اے ورکر ہی ہوندن جنہاں دی وجہ تو جماعتاں چل دن. محترم جناب شاہد لودھی صاحب السلام علیکم حضور کیا حال ہیں سی ٹھیک ہو ماشاءاللہ تعالی. ایک زی وقار ہستی میرے چینل دی طرفوں میری طرفوں میرے جڑے دوست بیٹھے انہاں دی طرفوں جناب محترم اللہ نواز وین صاحب پاکستان سرائی کی پارٹی جناب محترم تاج لنگا صاحب دی جماعت دے جناب صدر ہیں تے میرے پروگرام دا حسن ہیں تے عمرے دی سعادت کرتے حاضر تھیں تے اج بسیب تے عمرے دے بعد پہلا پروگرام ہے. صحیح مبارکاں مہربانی شکریہ صحیح ایم ڈی گول صاحب ماشاءاللہ چینل دا شکریہ ماشاءاللہ. تے جناب انہاں دے نال جڑی شخصیت ہے وہ تا سر ماشاءاللہ جی آپ
मुस्तफा कमाल ने ढेर दफा आखे, रो रो के आखे, गाल सुनावण की कोशिश लोगों को कीती है, पर बेहिस लोग, हकीकत तू नाशना लोग। एक बंदा पहले आई उनदे नाल कौन ना आई सही, लेकिन मुस्तफा कमाल एक मैं उनका इंटरव्यू भी कीते, इंटरव्यू विच 1 मिनट असां समझ वेंदे हैं जो बंदा क्या है। उनकी जमात दे साडे कोल साडे भिरा साडे मोहतरम दिल दे जानी हैं, सारियां दे नाल प्यार करेंदे ने। मोहतरम करामत भाई पाक सरजमीन पार्टी ते जनूबी पंजाब पूरा उनके कोआर्डिनेटर ही हैं। बे एक दो दिन बरे के दसे सां। जनाब दी आमद शुक्रिया लाला, अल्लाह ताला को खुश रखे। यूनुस गाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे फाउंडर मेंबर, दफ्तर जाते में डिठे जो इन्हां दी पुरानी है तस्वीर बल जनाब यूनुस गाजी साहब दे नाल हैं। सीनियर फाउंडर मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सही हुजूर तबीयत ठीक है सर, खैर आफियत, इंतहाई मिलनसार शख्सियत दे मालिक हैं। अल्लाह इन्हां को सेहत देवे, अल्लाह इन्हां दे मरतबे च इजाफा करे। इमरान खान साहब इहो जे लोग होवे ना सैनेटर दे सीट तां इन्हां दा हक बनदे। 22 साल तो तुहाडे नाल हैं, लेकिन बनवे सन ताकू दूध दा दूध पानी दा पानी अन करीम नजर आवे सी। ते वल गुजारिश है कि यो जी हुकूमत है सर, इमरान खान कोशिश करन दा पे मईशत बहाल थी वजे। इमरान खान वजीर आजम साहब कोशिश करेंदे पेन कि हर बंदे दा मसला हल थी वजे। इमरान साहब कोशिश करेंदे पेन मुल्क जड़ी डाका जनी है ते मनी लॉन्ड्रिंग है खत्म थी वजे। लेकिन उन्हां दे वुज़रा ये सोची बैठे न पड़ा पता नहीं केड़े मकसद वास्ते वो पीटीआई चाहन सहाफियों को घुसे। समी इब्राहिम अगर सच बोले ना पे उन्हां को एक शादी दे फंक्शन घुसे मंदे। ये क्या है? ये है तब्दीली? इमरान साहब दे वजीर ही इमरान खान साहब को दे मौकफ को कमाल करने। फिर मैं ये सवाल करे ना जनाब फवाद चौधरी ने जेड़ा कुछ की थे अपने समी इब्राहिम दे नाल, जेड़ा एक साफी है मुल्क दा बावकार बंदा है, क्या साडे मशरिकी माशरे दे विच ये ठीक है? दूजी गाल जनाब करामत साहब MQM ने भी आसिफ जरदारी की हिमायत कर लीती है ते अताउल्ला मैंगल साहब ने भी हिमायत कर लीती है। शहबाज शरीफ साहब तक खैर उन्हां दे नाल हैं। तां क्या वजह है जो आसिफ जरदारी दा प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं करेंदे पे ते MQM हिमायत जरदारी साहब दी? तुसां ही दस्यो तो तुसां ही। हाँ MQM दे नाल दा ताल्लुक नहीं, पाक सरजमीन ता है। बिस्मिल्लाह जवाब देवो सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया MD गुल साहब जनाब दा। और मैं समझना कि बड़ा तुसां एक अहम यानी इशू दे उत्ते तुसां जेड़ा सवाल कीते वे। जी सर। मैं समझना कि MQM दी एक तारीख ही दे उत्ते मेरा ख्याल है कि आया है जी जी कि उन्हें हमेशा जेड़ी है नजरियात दे ना ते मुफाद परस्ती दी हुकूमत कीती है और इक्तदार दे खातर उन्होंने हर वो पॉलिसीज दे उत्ते अमल दरामद कीते वे कि जिथा जिथा उन्हां दी और उन्हां दी जमात या उन्हां दे लोगां वास्ते जिन्हां च मुफादात उन्हां दे शामिल होन। मैं समझनम कि यकीनन इन्हां दी किते बैकडोर ते इन्हां दी डील थई उसे और जिन्हां दे उत्ते जाके ए अज उन्हां दी पीपल्स पार्टी दे हक च अज जेड़ा ऐलान करेंदे पेन। दूजा ये है कि पाकिस्तान दी तारीख च हुण भी असां खान साहब को समझने कि जेड़ा दावा करेंदा है कि मैं कहीं सूरत इन्हां नाल इत्तेहाद कहना करे सां, कहीं सूरत इन्हां को ही मुल्क इन्हां दे जा इन्हां वास्ते तंग कर छुड़े सां और इन्हां दे जेड़े शवाहिद हैं वो घिन के मैं बाकायदा तौर ते ब्रिटिश गवर्नमेंट कने वेसां कि साडे मुल्क इत्थां इंतशार बर्पा करेंदे ही मुल्क दहशतगर्दी च ए लोग इन्वॉल्व हैं, ए मुल्क रात एक एजेंटी दा रोल प्ले करेंदे पेन। यानी हर ओ शय जेड़ी तमाम तर एंटी स्टेट ओ इकदामात करेंदे हन उन्हां तमाम को अज खान साहब ने उहदे च मैं समझना कि शहद एक मिक्स करके हूं को पी गिदे।
یعنی اتھاں ہی دا مطلب پاکستان وچ خان صاحب دی بھی جڑی سوچ ہے وہ نظریاتی کہہ نہیں رہی. جی جی یعنی مفادات دے خاطر جیندا دعویٰ کریندا ہے جی جی کہ کہیں صورت وچ اتحاد کہنا اسے, جی ہاں، کہیں شکل وچ انہاں کو اساں اقتدار دا حصہ بنن کہنا دیسوں, ہاں. کہیں صورت چاہے میں کو کچھ بھی تھی ونجے اساں کہیں بھی شکل وچ انہاں نال اتحاد دی شکل کہنا بن سے. جی. تے اج او کیڑی مجبوریاں آ گیا ہیں دیکھو کہ وہ تمام تر جیڑی کمٹمنٹ قوم دے اگے کیتی ہے وہ اج تمام شرائطاں ختم کر دیتے ہیں. وہ بلکہ ہی حد تک کہ اپنے منہ انہاں دے یعنی حق سٹیٹمنٹ بھی جاری کر دیتے ہیں کہ انہاں تو اچھے لوگ کوئی کہہ نہیں. جی تے میرا خیال ہے کہ یہ ساری قوم دے سامنے اور قوم کو بھی یہ فیصلہ کرنا اسے, اور کیونکہ جو صورتحال جو خان صاحب نے اپنے یعنی دیتے ہیں قوم کو خود کو فیصلہ کرنا اسے کیا خان صاحب دے قول و فعل وچ تضاد ہے یا کہ نہیں. جناب کرامت صاحب گال کریں دے پہن تول شاید لودھی صاحب سارے کول بیٹھے ہیں. سلطنت شرافیہ شہزادی جیڑی ہے سلطنت شرافیہ دی شہزادی چلو شریفیہ کر لینے ہیں تے زرداری شہزادے دی ملاقات کرپٹ مہم بچاؤ. محترمہ فردوس عاشق اوان نے اے بھی آکے کہ بلاول تے مریم نواز جڑے ہیں عدالت کو مطمئن کرن واسطے شریف خاندان دے بھگوڑے افراد کو وطن واپس گھنٹے آمن دا کوئی ایجنڈا طے کرن. وال اے بھی آکھیں دے کہ جناب شہباز شریف دی تھا انہاں دے نال کھٹ پٹے وہ تو آیا کیا نہیں, لیکن بلاول بھٹو جڑے ہیں وہ ہی دے کل پہلے شہباز شریف دے نال ملاقات ہی کر چکے ہیں. رانا صلاح اللہ کہندا پہ ملاقات وچ کیا حرج ہے تے خوف زدہ کیوں ہیں بعض لوگ کہ مسلم لیگ نون اقتدار وچ تک ہے نہیں, پیپل پارٹی اقتدار وچ تک ہے نہیں, والے جیڑا کچھ کرنے ڈھک دیو بل خوف زدہ کیوں ہے حکومت. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایم ڈی گل صاحب, سب سے پہلے تو جو آپ نے ایک صحافی پہ جی فواد چودھری نے جو مکہ مارا ہے جی سمیع ابراہیم صاحب پر, جی وہ ایک بڑی زیادتی ہے کہ ایک بڑا اچھا سینئر صحافی جو ہے سینئر موسٹ اور وہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. ہاں جی. اور عمران خان صاحب کی ٹیم جو ہے ساری وہ سارے وہ تو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو کہتے ہیں نا جی جی کہ یہ وہ کٹو کا نام لیتے ہیں. میں کہتا ہوں کٹو انہوں نے کہا ہے نا. اچھا ہاں ہاں ریلو کٹے انہوں نے ٹیم کے کھلاڑیوں کو کہا اور اس وقت کہا ہے جو ایک پاکستان کے لیے ایک ورلڈ کپ جیت کے لایا تھا کرکٹ کا کپتان کی حیثیت سے. بالکل ایک اچھا نہیں لگتا کہ ایک ٹیم میدان میں اتر رہی تھی اور انہوں نے آپ نے ریلو کٹا کہا اور وہ پھر ایک ایک سکور کے اوپر آؤٹ ہو کے باہر آنے لگ گئے. اسی طرح کے ریلو کٹے, سیاسی ریلو کٹے جو عمران خان صاحب کے ارد گرد ہے, انہیں ان سے بھی ذرا بچنا چاہیے. ایک صحافی پہ اس طرح کا حملہ کرنا میں اسے اچھا نہیں سمجھتا. فردوس عاشق اوان صاحبہ کی آپ نے بات کی ہے, میں اسے عورت سمجھتا ہی نہیں, وہ تو ایک مرد ہے. یعنی وزیر اطلاعات جس کی لینگویج بھی ٹھیک ہونی چاہیے, جس نے ہر پریس کانفرنس کے اندر بیٹھنا ہے, جس نے حکومت کی پوری پالیسی آ کے ٹی وی پر بیان کرنا ہے. وہی میں آپ کو بات کر رہے ہیں. یعنی کہ بدتمیزی کی حد ہے کہ کہنا کسی خاتون کے متعلق کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوروا. اگر یہی باتیں ہمارے کوئی ممبران اسمبلی اس کے متعلق بہت کچھ بول سکتے ہیں, لیکن ہماری پارٹی میں ایسے لوگ نہیں ہیں. نہیں عمران خان بھی کوئی جی کریکٹر تے گال نہیں کرے, لیکن عمران خان صاحب جب کابینہ کا اجلاس بلا کر اور بیچ میں انہی ایم این ایس کو کہیں گے کہ جی آپ اپوزیشن کا مقابلہ اسی طرح کریں جس طرح وہ اسمبلی کے اندر کر رہے ہیں آپ بھی کریں, تو پھر وہ تو شے مل گئی وزیر اعظم کی. وہ تو گالی گلوچ کریں گے, لڑیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں, اس وقت پاکستان کے اندر جنگ کا طبل بج چکا ہے. اچھا. اور یہ آپ کو کچھ دن میں پتہ لگ جائے گا. یہ بجٹ ان سے پیش نہیں ہونے لگا, جو بجٹ یہ لے کے آئے ہیں جی ہاں اس بجٹ نے تنخواہ دار طبقے کی کمر توڑ کے رکھ دی. غریب عوام تو عوام اسی میں آ گئی نا سر. جو غریب طبقہ ہے وہ عوام ہی ہے. مہنگائی کی وجہ سے لاکھوں لوگ اس وقت بھوکے مر رہے ہیں. یہاں یہ حالت ہو گئی ہے کہ صبح کی روٹی ہے اور شام کی نہیں ہے. مہنگائی کی یہ پوزیشن ہے کہ
एम डी गुल साहब, हम जितने लोग बैठे हैं, जी सर, हम जिस वक्त सुबह उठते जी हैं, सर। उठने के बाद हर आदमी, हाँ मैं पहले तो अपने वसेब के लोगों से जी जी, ये सराइकी में बात करना पसंद करूंगा हाँ हाँ करो कि सर। मैं ये आदा पिया मैं अपने वसेब दे लोगों को हाँ। कि फजर को जड़ले असा उठते हैं हाँ। ते सब को पहले वाशरूम वेने अपना मुंह धोवन वास्ते। हाँ हाँ वाशरूम में जड़ले तुसा मुंह धोंदे हो साबुन नाल हाँ। ते तुहाडे उत्ते टैक्स शुरू थी वेंदे। हाँ हाँ टैक्स तुसा साबुन तो शुरू थी वेंदे। जी हाँ बिल्कुल। चाह पींदे हो, चीनी पौंदी है, उनदे उत्ते टैक्स है। जी हाँ, घरों तुहाडा बाल मोटरसाइकिल गिन के निकलते, हाँ। पेट्रोल कित्था पहुंचा दिते। डॉलर दा रेट जिथा वेंदा पे, ये डॉलर दा रेट ते 184 ते वंड के रुक सी ते जेल्ले 184 ते रुक सी ते बाल। तुहाकू भिंडी 100 रुपए किलो ही मिल सी। तुहाडी करेंसी दी वैल्यू जो घटती वेंदी है। गाल है कि क्या इमरान खान दी ये समझ नहीं आती भाई। अब मैं आपको दूसरी तरफ आ रहा हूं कि इमरान खान, मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह रशिया के अंदर गोरबाचोव आया था, जी। तो वहां पर वो उनकी जब मुआशी तौर के ऊपर हालात बिगड़े, जी हाँ। तो वो किस तरह हिस्से बखरे हो गए। मुल्क 14 हिस्से तकसीम थी गए। 14 हिस्सों में तकसीम हुआ और अवाम की क्या हालत हुई जी। और कितनी बड़ी स्टेट थी, कहां जाके रुकी। हाँ। ये भी पाकिस्तान का एक गोरबाचोव मुझे आया हुआ नजर आ रहा है। जो हालात ऐसे हैं कि ये जो बजट पेश किया गया है, ये बजट इन्होंने नहीं बनाया। अच्छा। ये कभी जिंदगी में आपने सुना कि कौमी असम्बली में बजट का इजलास हो और हुकूमती नुमाइंदे एमएनए शोर कर रहे हो, यानी बजट को हाँ, ये पास कोई ही ना हो। वखरी जी गाल थी। ये बिल्कुल ही वक्री बात है। और वजह यह है कि वो जो बजट पास नहीं करवाना चाहते, वो बजट इनका बना हुआ नहीं है। हाँ। अब ये कहते हैं इन्होंने आईएमएफ के जो मुलाजमीन थे, जी, जी। जो आईएमएफ के पैसे पे पलते हैं, जी, जी। जो डॉलरों में तनख्वाह लेते हैं, हाँ। उनको तो इन्होंने आईएमएफ से बुला के अपना नुमाइंदा बना लिया। जी हाँ। तो अब टाक जो हो रही है बजट के ऊपर कि क्या क्या टैक्सेस आप अवाम पे लगाएंगे, अवाम की जेबें खाली करेंगे, जी। तो वो टेबल टॉक आईएमएफ टू आईएमएफ हो रही है। जी अच्छा, तीसरी बात, जी ये आपने एक नई चीज देखी होगी, पहला मुल्क का वजीर आजम आया है जी जी जो इंटरनेशनल फकीर बन गए, पूरी पार्टी। हाँ। शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, ये सारे इंटरनेशनल फकीर है। झोलियां उठाई हुई हैं, हमारे मुल्क का सत्यानाश कर दिया। जिस मुल्क में भी झोली उठा के जाते हैं, जाते ही पहले कहते हैं हमारा मुल्क तो करप्ट है जी, हमारे तो वजीर आजम सदर मुल्क में बनता ही वो है जो पहले जेल जाता है, फिर वो वजीर आजम और सदर बन जाता है। भाई, वजीर आजम और सदर को फांसी भी तो तुम्हारे मुल्क में खुद लगाते हैं। गोली भी तो वजीर आजम को, बेनजीर को खुद मरवाई। भुट्टो को फांसी तुमने खुद दिलवाई। नवाज शरीफ उठा, अच्छे काम करने लगा, उसे उठा के जेल में डाल देते हो। तो फिर दूसरे मुल्कों में जाके ये क्यों कहते हो कि हमारा मुल्क करप्ट है, करप्ट है? मुझे समझ नहीं आती कि वो किस तरह आपके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। जी तीसरी सरमाएदार। सरमायादार। चौथी बात, अब आप एक शेख रशीद पिंडी वाला है, हाँ जी। यानी वो करप्ट आदमी जो पहले किसी जमात में, फिर वो मुस्लिम लीग नून में, तीसरी दफा वो आजाद बन के करप्शन का बादशाह। हाँ। और वो बातें करता है, दरमियानी रास्ता कोई निकाल लो जी। हाँ। अब उसे समझ आ रही है हाँ। कि ना बजट पेश हो रहा है, हाँ। ना कोई और मामला हो रहा है, मुल्क आगे नहीं चल रहा, जी। गुर्बत ज्यादा हो गई है, बेरोजगारी ज्यादा हो गई है, बजट सही पेश नहीं कर सके। हाँ। तीसरी बात यह है कि इन्होंने तो असम्बली को मफलूज करके रख दिया। जी, जी। आज आप असम्बली में देख लेते जी, मैं देता जो हूं। हालात मैं हैं देता कि हूं। शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर जी है, हाँ। उससे भी उनके एमएनए ने घेरे में लिया हुआ था हाँ। कि कहीं कोई पीटीआई के एमएनए आके हमला ना कर दे। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ये- ब्रेक है गेन ना, जी, जी। ब्रेक के बाद गुफ्तगू ਦਾ सिलसिला जारी रासी। प्रोग्राम दे पे वे एमडी गुल दे नाल घेनो सी मेरे मौजूद मेहमान दी मोहब्बत है जो ई मौसम में तशरीफ घेना ब्रेक। जनाब एक बारी वाल तुहाडा भिरा एमडी गुल हाजिर है प्रोग्राम दे पे एमडी गुल दे नाल जनाब मोहतरम शाहिद लोधी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे नाल डूंगा ताल्लुक है। उन्हां दी 2 मिनट गाल सुनते ते वल अला नवाज वैंस साहब
पाकिस्तान सराइकी पार्टी के सदर हैं ताज मोहम्मद लंगा शहीद साहब जी बलूना नाल गाल करे साहब बिस्मिल्लाह सी गाल मुकम्मल करो। एमडी गुल साहब मेहरबानी, मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा था कि इस हुकूमत ने मुआशी तौर पर जी। हमारे मुल्क को बिल्कुल मफलूज बना दिया है। और ये हकीकत एमडी गुल साहब आपको और हमारे फाजिल जो दोस्त बैठे हैं इन्हें ये मानना पड़ेगा कि ये ना तजर्बाकार लोग हैं, ये बिल्कुल इनको कुछ समझ ही नहीं है कि हुकूमत की, क्योंकि हुकूमत में आए पहली दफा है और उसके बाद अपने रिश्तेदारों को साथ भर्ती करना शुरू कर दिया है। और ये इतने मुतकब्बिर है कि ये अपने आप को अकले कुल समझते हैं बस कि जो हम कह रहे हैं वही है। और मैं कहता हूं कि हकायक की बजाय ये हुकूमत तसव्वुरात पर चल रही है। तसव्वुर क्या है? बैठे बैठे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह देते हैं कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान में डॉलरों की बारिश हो जाएगी, टैक्स से हम 8 अरब रुपया कमा लेंगे और हम गैर मुल्कों में जो लोगों के पैसे पड़े हैं उनको डॉलरों की सूरत में मुल्क में ले आएंगे और वहां के लोग 1-1 हजार डॉलर एक एक पाकिस्तानी हमें भेज देगा, जबकि ऐसी कोई बात हुई नहीं। जी हाँ तो हुकूमत पाकिस्तान से गए हुए 60 अरब डॉलर जी 60,000 अरब डॉलर जो ये कहते थे हाँ जी, हाँ हम ले आएंगे, हमें बता दें कि कब लाएंगे। इनको तो 10 महीने हो गए आए हुए, अभी तो एक डॉलर भी नहीं आया। और जो डॉलर आप ला रहे हैं सऊदी अरब जी से हाँ, बिल्कुल। वो आपको तेल की सूरत में मिल रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ और जरदारी, जिस जरदारी ने इतना बड़ा हादसा हुआ कि उसकी बीवी को गोली मार दी गई, जी हाँ, जी। आज उसको जेल में डाल दिया जिसने कहा था पाकिस्तान खप्पे। जी। और उसके प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए अगर शहबाज शरीफ उठा तो ये हमलावर हो गए उसके ऊपर। और कहने लगे, ये भी कहने लग गया एमक्यूएम ने अगर कह दिया कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर, अताउल्लाह महंगल साहब तो ने भाई एक शख्स, दुनिया भर के सियाह हमारे मुल्क में आते हैं, जी हाँ, बिल्कुल। वो जब आके हमारे असेंबली के इजलासों को देखते हैं जी, जी। तो वो क्या सोचते होंगे कि ओके। पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मोहतरम अल्लाह नवाज वैन साहब ने सारी गुफ्तगू सुन के लिए सवाल की जरूरत क्या नहीं। पाकिस्तान सराइकी पार्टी के जनाब ताज मोहम्मद लंगा शहीद दी जमात के सदर हैं सी। आओ ये जड़ी गुफ्तगू सुनते बैठे हैं उन्होंने को गुजारिश करे सो जो गुफ्तगू अपनी गुफ्तगू पाते ये को अगू बताओ सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे दोस्तों ने एमडी गोल्ड साहब बड़ी अच्छी गाल की थी, शायद लोधी साहब ने, जी सर, करामत साहब ने, और बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है कि सारे लोग ये चैनल ते बह के इतना नॉलेज रखे ने और कौमी इश्यूज ते इतने बह के इतनी बड़ी अच्छी गाल करने। खासतौर पर मैं शुक्रिया अदा करे सा इन्होंने भाई साढ़े उर्दू बोलना देन और सराइकी को इतनी अहमियत देने और इन्हों का अबूर है सराइकी का। बिल्कुल अबूर, बिल्कुल सर। वेले अस समझते कि अस जितने बैठे हैं ई वसेब का हिस्सा है और ई धरती के हकूक की गाल साडा मुश्तरका है मकसद है और इहदे इंशाअल्लाह अस इकट्ठे थी गए हाँ जी। मसाइल ये कि ई वेले पीटीआई का जेडे मामलात हैं, जेड़ा कुछ लोगों ने नौजवानों ने वोट दिता एक नारे के तहत और अपने खानदान तो निकल के जिते उन्होंने बुजुर्गों तो हट के नौजवान ने पसंद किया। हाँ जी बिल्कुल पजीराई की थी इमरान खान से। नाल समझ आई नहीं कि लोग परेशान हैं, महंगाई थी गई है, डॉलर मजबूत है, रुपया कमजोर है, गैर यकीनी दी सूरत हाल है और कोई समझ नहीं आती भी कि बंदा वो आदर के जनाब नून लीग करप्ट है, पीपल्स पार्टी करप्ट है, इन वजह करके साढ़े हालात हैं। इहदे विच मेरे ख्याल कोई हकीकत काफी हद तक है कि पीपल्स पार्टी ने भी अपने दौर जेड़े मामला संभालने चाहिए वहां तक नहीं संभाले, नून लीग ने भी वहां तक नहीं संभाले, लेकिन संभाल पीटीआई भी नहीं पाई सकती। मुल्क के हालात इस तरह के हैं। दूजा ठीक है पियो कि कौमी असैम्बली इतना शोर मचावन का जिमें अपोजिशन वाले शोर मचे नहीं तो पीटीआई वाले शोर मचे देख और गुजरा माशाल्लाह ऐसे इनको उन्हें पता नहीं हिदायत दित्या वे कि असैम्बली आखिर अच्छा माहौल पैदा करें जी हमेशा ही होंदे सारे। ठीक है कि करप्शन के खिलाफ केसेस होने चाहिए, इनक्वायरियां होने चाहिए, अदालत फैसले करें, उत्थे अपनी एविडेंस देवें। खाली तकरीर करने नाल तो कोई बंदा कन्विक्ट नहीं थी ना सजा थी सी भावे उन्होंने करप्शन की है जितनी वड्डी की है। अगर ये शहादत नहीं दे सकते खाली शोर मचाई खड़े तो ओकरे सजा कहना थी सर। हाँ जी। अच्छा वो सजा भी ना थी सन और बेल आउट भी थी वैसे। अच्छा इस वास्ते साडी संजीदगी ऐसे अवाम दा नजरिया सुनो तुसा। संजीदगी ये होनी चाहिए है कि पीटीआई को जेड़ी प्रोसिक्यूशन है उसको मजबूत करने अपने शवाहद दे नाल देवें, शोर शराबा ना करें, बल्कि अपने उत्ते ये जिम्मेदारी ना गिनन।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਹ ਕੋ ਰਸਤਾ ਦੇਵਨ ਜੀ, ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਆਮਨ ਇਹ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹੈ کہ اگر نون لیگ کو مطمئن اگر لوگ ہوندے تو نون لیگ کو بورڈ ہے نون کو لوگ مطمئن کیا نہیں پیپلز پارٹی لوگ مطمئن کیا نہیں لوگوں دا رجحان پی ٹی آئی اگر پی ٹی آئی کو لوگ مطمئن نہ ہو سکتا کیا تھی سی ملک کیا تھی سی یہ ملک تے کیا تھی سی ہی واسطے پی ٹی آئی کو اپنا رستہ متعین جی ہوں تو سڈا سے کہ سمیع ابراہیم صاحب کو فواد چودھری بہت اچھے اینکر ہیں اور اصل انہوں نے سننے انہوں بڑے اچھے یہ ہوندے تے کم از کم مار دھاڑ دا مطلب تو یہ ہے کہ انہیں سنجیدگی کوئی نہیں کہیں کو صحافی کو مارنا دلائل نال قائل کریں اپنے گھر ہوں شیخ رشید صاحب اصل جیلے لیتے ہیں پتہ یہ لگتا ہے کہ ٹی وی چینل کو چاہیے اور وہ ویسے پہلے لودھی صاحب بیٹھے اصل تو نون لیگ دا والا بندہ ہے بال انہیں کئی جیویں جیویں نال ٹرتے رہ گئے کافی سارے دوست سارے نون لیگ والے بھی کافی مطلب ایسا دے کہ جڑے پاکستان دے نظریے دے تحت پاکستان دی ترقی دے تحت انہوں کو اگاں چلنا چاہیے اور سنجیدگی گھنا ہونی چاہیے بلکہ سارے ادارے جتنے بھی ہیں اور پتہ ہے وجہ کیا ہے وجہ ہے کہ سارے جتنے پارٹیاں بھی ہیں جی جی انہوں کو چاہیے کہ ملک دی بہتری واسطے اور تمام علاقوں کو برابر دا حقوق دینا جی بالکل دینا لیکن افسوس یہ تھے کہ پیپلز پارٹی نے آ کے زیادہ سندھ کو اہمیت رہتی ہے جیدی وجہ کر کے ان دا گراف پنجاب اور باقی صوبے ڈاؤن تھے نون لیگ آئی ہے تو انہیں ٹوٹل اہمیت پنجاب کو رہتی ہے یعنی ریئل جڑا پنجاب ہے سرکی وسیم کو پنجاب کاؤنٹ کریں لیکن زیادہ توجہ تھی دور اتنے قبضہ کیتے نے علاقہ اساں کو مقبوضہ علاقہ سمجھتے ہیں اتنے قبضہ کیتے نے لیکن نواز شریف کے دور جڑی ڈیولپمنٹ تھی ہے وہ اتنا ہی تھی اور اتنے مسائل نواز شریف نے یا نون لیگ نے پیدا کیتے ہیں کہ یہ پوری جن احساس محرومی ہے اور اندر شاید مختار لودھی صاحب بھی اتنے متاثر میں بھی اتنا متاثر ہوں اور کرامہ صاحب اور یونس غازی صاحب بھی اتنے متاثر ہیں بالکل سر بالکل اور انہوں نے بھی بہت زیادہ زیادتی کی تھی چاہیے ہے کہ ہر علاقے کو انہاں برابر اہمیت رہنی چاہیے جی ڈیولپمنٹ دے حساب نال جی جی نوکریاں دے حساب نال اور جو بھی اگر برابر پورے علاقے کو جیسے تو پاکستان اور پاکستان مضبوط تھی سی بدے کو سپورٹ مل سی پی ٹی آئی کو جلے آئی ہے کو چاہیے کہ کم از کم حالات خراب ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں کو چاہیے ایک مہنگائی تے کنٹرول کرے نا ایسا ایسا چلو یہ تیز نہ چلے نا جی میں کرکٹ دے وچ ایک ٹیم آندی ہے اور ان کو اپنا سکور کرنے کم از کم ایک سال ٹک ٹک کرے نا اور کوئی چیزاں یہ جہاں نہ کرے نا جتوں کہ اتنی مہنگائی تھی ونیا ڈالر اتنا مضبوط تھی ونیا اور میں پرسوں 4 دن پہلے پڑھے کہ ایک ٹرک تے پیچھے لگا کھڑائی گن مزے تبدیلی دے اور ٹرک دے پیچھے لوگوں نے شروع کر دیتے سب ڈھیر ساری میں خود چاہنا کہ بلکہ پورا پاکستان چاہتے اور سارے جماعتیں چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کامیاب تھی ہاں بالکل تھی لیکن پی ٹی آئی کو یہ واسطے سنجیدگی دکھاونی پو سی اگر سنجیدہ تھی سی لوگوں دے مسائل حل کرے سی تو وال تے پی ٹی آئی دی گال ہے ایویں ایسا ہوں دے پہ ہیں کہ ہن تک سا کوئی صوبے دے معاملے زیرو ہے جتنے بندے صوبے دے نام دے انہوں نے ٹکٹاں کیتے ہیں جڑے بندے نے جھنڈا چاہ کے گئے یہ صوبے دا اج تک تے زیرو پورا سال ٹپن والے کوئی گال بھی نہیں تھی اور نہ کوئی امید لگتی پئی ہے اور یہ بجٹ دے بعد میرے خیال ہے ساری سرکی جماعتوں اور پورا وسیب بھاویں نون لیگ والے ہو سن بھاویں پی ٹی آئی والے سن بھاویں پیپلز پارٹی والے ہو سن انشاءاللہ اکٹھے تھی سن اور اپنے صوبے دی خاطر اپنے حقوق کی خاطر آنے والی نسل دی خاطر اکٹھے تحریک چلے سن اور سارے لوگوں کو پیپلز پارٹی کو حق گنن نون لیگ کو گنن پی ٹی آئی کو گنن اور علیحدہ صوبہ بننے نال تحقیق متوازن قائم تھی توازن کرتی جناب محترم اللہ نواز وین صاحب پاکستان سرائکی پارٹی دے جناب صدر تاج لنگر صاحب شہیدی جماعت دے جناب ہن ویلا ہے محترم تہذیب کار محترم یونس غازی صاحب پاکستان تحریک انصاف دے سینئر فاؤنڈر ممبر سوال کرنے دی ضرورت ہی کیا نہیں فواد چودھری دا رویہ تہاڈے سامنے ہے ایم کیو ایم نے آصف زرداری دی حمایت دا اعلان کر دیتے شہباز شریف نے پہلے اعلان کر دیتے تے ول فیاض الحسن چوہان ایک جاڑے ایویں ول تقریر کرندا پیائی تے فواد چودھری کو کیا ضرورت ہے یہ ایک صحافی کو ایک شادی دی تقریب وچ گھونسا مارتے ہیں وہ باکسنگ کھیڈن گیا سی اتھاں اے تا ول غلط گال ہے نا اے تا لوگ وہ ہیں ول عمران خان کو بدنام کریں دے پین یہ جو لوگوں کو کٹ دے کیوں نہیں تساں بسم اللہ یونس غازی محترم صاحب پہلی تو گل ہے کہ جناب انہوں نے آخیا کہ شاید انہیں جڑا ہے نا غصہ ماریا انہوں سمیع ابراہیم ہاں جی پہلی تو گل یہ ہے کہ سمیع ابراہیم جڑنا یعنی مدبر سلجھا ہے صافی
हाँ जी। ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਫੀ ਹੈ ਨੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਬਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਫੀਆਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਤਰਦੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਪੀਟੀਆਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਆ ਇਹੋ ਜੀ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾ ਦਿਓ ਹੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲੋ ਇੰਤਹਾਈ ਬਿਲੋ ਡਿਗਨਿਟੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੜਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਸੋਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਮੰਦੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਨੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇੰਤਹਾਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੀ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਾਫੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੱਦਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਹਾਫੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹਰਕਤ ਕਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਹਿਬ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਛਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਰਾਏ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਇਨ ਹੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਰਾਏ ਜੀ, ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ ਸਰ ਤੇ ਅਲੀਮਾ ਬਾਜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਖਿੰਤੇ ਆਵਣ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫਿਰਦੌਸ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਿਲ ਇਤਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ਾਨਸ਼ਾਹੀਅਤ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਸਰੀਆ ਹਾਲੀ ਅੜਿਆ ਖੜੇ ਤੇ ਵੱਲ ਇਹ ਜਨਾਬ क्या पिद्दी का शोरबा अगर मेरी जबान खुल गई तो मेरे को ढेर मालूमात है ये देखो ये पीपल पार्टी जीवन इकतदार आ चाहनी है कदे ये जातियात ते हमले असा ने किने सुने मैं तुम्हें को दस दियो ये केड़ी लैंग्वेज है ये केड़ी जबान है जेड़ी भेण बेटी जेड़ी है उंदे तिकर वेंदी पई है सर ये माशरा है मुसलमाना दा ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਨਾ ਕਿ ਸ਼ਮਾਲਾ ਤਾਰਕ ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ हाँ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਗਲੀਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਨੇ ਆਖੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਕਸ਼ਮਾਲਾ ਤਾਰਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਅਲੱਦਗੀ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਫਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਖਲਾਕੀਅਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸਰ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਕਹੇਗਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਵੇ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਸ਼ਮਾਲਾ ਤਾਰਕ ਰੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮਾਲਾ ਤਾਰਕ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤਫਸਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਤੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਉਹ ਅਸਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪਏ ਆ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਜਲਾਸ ਅਜੌਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿ ਪੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਹੈ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣ 'ਚ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਔਰ ਕੀਤਾ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੁਣ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਫਲੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਜਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਾਈਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿਸ ਹਾਂ। ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ। ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਹੈ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਗਰ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਹਾਂ। ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦਾ ਤੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੀਂਦਾ ਪਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੀ में चुप बैठी है हल्की हल्की सरसराहट है कि जेड़ी हुकूमत है वो ठा ठा करे दी ये क्या ना, ना, जब ना, आप ना, देखो चुप। ब्रेक के बाद ब्रेक जनाब एक बारी वाल ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰਾ ਐਮਡੀ ਗੁਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ पे ਐਮਡੀ ਗੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਹਮ तो यूनुस गाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे गाल करेंदे पेन उन्हां को मौका देने वल शायद मुख्तियार लोधी साहब उन्हां दा जवाब दे सन कि शहबाज शरीफ ने क्या कीते गाल मुकम्मल करो सर ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਹੈ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਡੀ पर ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ को बोलने ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ को ਨਾ ਨਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਜਟ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ। ਹਲੇ ਆਗਾਜ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਗਾਜ਼ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਜਟ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ। ਬਜਟ ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਲੇਕਿਨ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ओके ओके जनाब शहबाज शरीफ साहब क्या करे थे फिर ये बजट पास न थी सी पैसे ना सिन अवाम ते मुल्क किवें चल सी सर एमडी गुल साहब यूनुस गाजी साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है जी हाँ अगर ये इस तरह पार्टी को डिफेंड ना करे तो कैसे सेंट्रल कमेटी के मेंबर बन जाते हैं हाँ बात यह है कि है यूनुस सर गाजी ये साहब गाली करते बने वे यूनुस गाजी साहब ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ मेरे जितने दोस्त यहाँ बैठे हैं ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਔਰ सारे ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਦੇ सारे ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ दोस्त ਘਿਰਾਓ हमारे ਕੀਤਾ जो बैठे ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ हैं ਕਰਨ ये सारे हम दोस्त ये जो तो बैठे जरा हैं ना ये एक टीवी फ्लोइंग देखते चीज़ हैं है। रोज जी जी आप भी टीवी रोज देखते हैं हाँ जी आपने आज भी देखा होगा जब असेंबली का इजलास शुरू होता है जी हाँ अभी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब खड़े होते हैं हाँ। तो इनके पीटीआई के एमएनए अपने कुर्सियों के ऊपर खड़े हो जाते हैं अब उस माहौल में क्या अपोजिशन लीडर तकरीर कर सकता है दूसरी बात यूनुस गाजी साहब को मैं कहने लगा जो अभी तक इनके इलम में नहीं होगी जी। कि यूनुस गाजी साहब ये पीटीआई की हुकूमत नहीं है अमलन ये टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत है आपके पास आज भी 5 वफाकी वजीर टेक्नोक्रेट्स बैठे हुए हैं अगर मैं बोलूंगा उनके नाम आप कह दें कि नहीं है वजारत सेहत में डॉक्टर जफरुल्लाह है ना, डॉक्टर नई चीज तो नहीं बता रहे, मुझे कह रहे कि इनको नहीं पता। नई नहीं, चीज वो- है मुझे नहीं पता, सबको मैं पता नई है। चीज बता रहा हूँ अच्छा, आपको क्या है? नहीं, नहीं डॉक्टर पता। जफरुल्लाह वजारत सेहत में
टेक्नोक्रेट्स हैं। हाँ। वजारत पेट्रोलियम में नदीम बाबर साहब को ये दी हुई सबको है, पता है। वो ये कह रहे हैं, टेक्नोक्रेट मुझे नहीं पता, मैं कह है। रहा हूं, खजाना सबको पता है अब्दुल हफीज शेख साहब को दिया, हाँ। जो पहले मुस्लिम सबको लीग पता है। नून के पास थे, हाँ। वो अब आपने रख लिए। पीपल पार्टी को भी आ गया। पीपल्स पार्टी का भी बजट वो बनाते रहे, हाँ, हाँ। क्योंकि वो IMF के मुलाजिम है। हाँ। उनको आपने रखना ही रखना था, क्योंकि IMF ने जब आपके मैं तो हैरान हूं वजीर कि आजम नई को बात कह क्या दिया कर रहे हैं जिसका आप कि कह रहे थे आप मुझे नहीं इसको पता। रखें, ये वो तो बातें बता आप रहे हैं उसको जिससे रखने सारी के दुनिया को पाबंद पता है। है। वो कह रहे हैं कोई नई बात करें, ये तो नहीं कर रहा। जिसका ये कह रहे हैं मुझे नहीं पता, शायद इतना इनको आप पता नहीं, में ये कह रहे थे। मैं आप कह रहा, ये जो बताएं, बातें की है, ये तो इतना सारी दुनिया आपने को पता आपने है। फिरदौस आशिक अवान को रख लिया, हाँ। क्या वो MNA है? हाँ। आपने सरमायाकारी में अब्दुल रजाक दाऊद कराची वाले जो हैं, हाँ। आप भी जानते हैं, हाँ जी। क्या वो MNA बने थे? हाँ। उसके बाद माहौलियात में मलक अमीन असलम साहब हाँ हैं। जी। यहाँ तो रिश्तेदारियां और हाँ। दोस्तियां निभाई जा रही है, हाँ। और टेक्नोक्रेट्स को ज्यादा रख लिया। हाँ। कौम जल्द, ये हाँ। मैं बहुत बड़ी बात आपको करने लगा हूं, जी। कौम जल्द इनके वज़रा की फाइलें भी खोलेगी। हाँ। और ये हुकूमत जो ब्यूरोक्रेसी के पीछे पड़ी, हाँ। ये हुकूमत सनतकारों के पीछे पड़ी, जी। ये हुकूमत ताजरों के पीछे पड़ी, हाँ। उनकी पकड़ धकड़ करने लग गए। हाँ। हमारे सियासी लोगों को छोड़ जी। दें। आपने जब ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ा, ताजरों को पकड़ा, हाँ। सनतकारों को पकड़ा, हाँ। अगर ये काम बंद ना किया हाँ। तो MD गुल साहब ये सिस्टम बिल्कुल बैठ जाएगा। हाँ। कल को लोग अंडे भी डॉलरों में लेने लग जाएंगे, आपको दिखा दूंगा मैं। हाँ। और अगर ये मौका आया, हाँ। तो अब शहर में लोग ये बात भी करने लग गए हाँ। कि ये सारा माहौल कुछ MNAs PTI के असम्बली में इसलिए बना रहे हैं हाँ। कि मार्शल्लाह की राह हमवार कर रहे हैं। अल्लाह ये ना PTI के MNAs, अल्लाह ना करे। हाँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो कुछ वो कर रहे हैं, और इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। नहीं बोलता। लेकिन मेरी जाती जो राय है, जी, जी। मेरा जाती ख्याल है कि हम तेजी से कौमी हुकूमत की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। ये आपको चंद दिन में मैं दिखा दूंगा इसी असम्बली में, अच्छा। कि हम जा रहे हैं। मुल्क की तमाम सियासी जमातें जी। चंद माह में ये जो ए APC सारी नदी वगैरह- गाल छोड़ दी थी। ये जो APC मुल्क केड़ी साइड ते वेंदा पे। ये जो किस साइड से APC नहीं जा शुरू रहा? हो गई किस साइड से नहीं जा है, रहा? ये जो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ APC ਤਾਂ शुरू, घर चों नहीं कोई ये ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ जो लिफ्ट करा ਰਿਹਾ। APC शुरू हुई है, घर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ अच्छा इनसे ਇਹ ਜਿਹੜਾ- पूछे ਇਹ ਜਿਹੜਾ कि आज Father मैंगल Day ਦੇ ਉੱਤੇ साहब ਜਿਹੜਾ ਹੈ ने ਨਾ, देखा नहीं, दो सियासी आज यतीमां ने APC ਜਿਹੜਾ- के लिए जी। मैंगल साहब ने फजलुर रहमान साहब को जप्पी डाल के कहा हाँ। कि इन्होंने हमारे से झूठे वादे किए हैं। जी, जी। आप जो APC कर रहे हैं, हाँ। तमाम पार्टियां मिलके, हाँ। हम उसमें आके बैठेंगे। एक- तो आप बताएं फिर ये कौमी हुकूमत की तरफ जा रहे हैं कि पार्टियां सियासी के नहीं। जी। तीसरी बात, अच्छा। अदलिया, हाँ। यही है हमारी अदलिया। जी। कल को इसी जो हुकूमत कौमी बनेगी, हाँ। उसको यही अदलिया ओके करेगी, इसलिए कि मार्शल्लाह की राह हमवार ना हो। ये अदलिया भी अपना किरदार करेगी। हाँ। लेकिन मैं कहता हूं कि आप इन बातों को छोड़ दें। जी। आप अपने कायद को भी समझाएं। हाँ। अगर आप सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं, और मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इस मुल्क को बचा लो, सिस्टम को बचा लो। हाँ। नहीं तो ये बिल्कुल जो गोरबाचोव वाली मैंने बात की है, जी। ये ऐसे ही होगा। और आने वाले दिन जी। फिर आपको पता लगेगा कि पहले के मिसाल के ए, जमहूरियत लड़ाई वाला था। झगड़े थे छोटे-छोटे और थी ने, ये तुसा गोरबाचोव ये को छोटे घेरा है। झगड़े नहीं वो है, सारे उन्हें मुल्क के ये 14 टुकड़े छोटे कर झगड़े नहीं है MD हाँ। गुल साहब। जी। ये आप अपने ज़हन में रख लें। मेरे को पता है वो सर। वक्त भी था जब बेनजीर का आया, और जिसने खप्पे पाकिस्तान का आज जेल में पड़ा है। उस वक्त सिंध की और पंजाब की ट्रेनें जो जाती थी, रुक अल्लाह गई माफ थी। करे सर, अल्लाह हालात ऐसे न बनाए ये लोग। हाँ, जी। ये PTI में नए नए लोग आए, ना तजर्बाकार, ये मुल्क को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। जनाब मोहतरम शाहिद मुख्तियार लोधी साहब गाल करेंदे पिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफों ये जड़ी गुफ्तगू करामत भाई थई है ईदे ते भी तबसरा है। फवाद चौधरी ने जेड़ा कुछ कीते वो ठीक है। माशी तौर ते साकू गुलाम बनाया वेंदा पे अखेंदे पिन मौलाना फजलुर रहमान ते वल जनाब अखेंदे पिन अपोजिशन जमातां को मिलते कम करना चाहिए। अवाम दुश्मन बजट जेड़ा है उन्हें मईशत दा बेड़ा गर्क कर दिते ते मौजूदा हुकूमत इस्लामाबाद तो कठपुतली हुक्मरानों को निकलना हो सी। बिलावल भुट्टो जरदारी दूआ ने आज कॉन्फ्रेंस की है ते ए गाल भी की है। ये सही है क्या है? गल है MD गुल इन्हां साहब, दी गाल ते भी गुफ्तगू मैं समझना कि ही मुल्क ते जेड़े 10 महीने गुजर गए न, जी जी और ही तो असा अगर थोड़ा जा गौर करूं खान साहब दी जी। पॉलिसीज दे उत्ते,
ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਵੰਜੇ, ਦੀਗਰ तमाम ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋ ਨਾਲ ਘਿਨ ਕੇ ਉਹ ਕੋ ਯਾਨੀ ਚਲਾ ਵੈਂਦੇ, ਮਗਰ ਇਥਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨਾ ਦਾ ਯਾਨੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੇ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖੇਂਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਰਨ, ਮਗਰ ਖੁਦ ਇਹ ਚ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਿਤੇ ਹੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਦੇ ਅਸਾਂ IMF ਕਨੇ वर्ल्ड बैंक कने कर्जा कहना घिनसू। जी हाँ, मेरे को ये दसो कि सर खान उन्होंने साहब क्या ने पता ही जो खजाना खाली थी आकड़े एमडी गुल साहब मिले मजबूरन आते बैगन डिठे क्या थी आकड़े। एमडी गुल साहब मेरे को ये दसो जी सर, क्या पिछले 5 साल पीरियड खान साहब पार्लियामेंट दे मेंबर कहना हन? क्या हुंदी जमात पार्लियामेंट 5 साल जे थोड़ी गाल बजा है हिस्सा होती पार्लियामेंट का हिस्सा कह नहीं रही। नहीं क्यों बोला कहने मैं जनाब को गुजारिश कर रहा था कि पार्लियामेंट का पिछले 5 साल का वो हिस्सा हन या कहना हन? बिल्कुल हन। जी वेले हन उन्हें को सारा कुछ इल्म है कि पाकिस्तान दे हूं खजाने दी कंडीशन क्या है, तो वल कौम को ऐसे सुनहरी ख्वाब दिखावन दी जरूरत क्या है। हिना मतलब है कि कौम को तुसा झूठ बोल के इक्तदार दी ओ सीट घिनना चाहते हम ताकि कौम को ब्याह सा हूं मुसीबत जेड़ी साबका पार्टियां करेंदे रह गए, यानी वो कम असा हूं तो डा गुना के वांचे करूं। आज ही वेले महंगाई दा जेड़ा रेशो है तकरीबन 30 to 60% वध चुके। अगर जनाब दे अकाउंट ही वेले अगर मैं समझना कि अगर 1 करोड़ पे तो 1 करोड़ कहनी ही वेले 60 लाख रुपए तुहाडे थी गए तुहाडे पे अकाउंट च उड़ गए। 5 लाख जमा करना आले ते भी चेकिंग थी सी। गुल साहब गाल है कि तुहाडी करेंसी ही वेले तेजी नाल डीवैल्यू थींदी पई है, उहदा अंदाजा ही नहीं लाया जा सकदा। असां समझने हैं कि खान साहब ने दावा कीता है कि पेट्रोल कहना वधन देसू, आज पेट्रोल किथां खड़े। खान साहब ने वादा किया है कि असा डॉलर को कंट्रोल करे सू और फॉरन जिवें ऐसा इकतदार है चाहे डॉलर दी भरमार इवें थी वैसे जिवें कोई उतों बरसात दी शक्ल अख्तियार थी वैसे। अज इन्हां दे अपने लोगों ने कितना पाकिस्तान डॉलर घिन के आ गए। अजे कौम दी भी बात दी गाल है या बाहर दी बात दी गाल है, जेडे इन्हां दे अपने लोग हन जेडे इन्वेस्टर हन वो किथां चले गए जेडे डॉलर दे दावे कीते हन कि असां फर्स्ट डे जी वेले गवर्नमेंट चाहे ते बरसात डॉलर दी थी वैसे साडे खजाने दी करेंसी जेड़ी है पाकिस्तानी करेंसी बेमजीद मुस्तहकम थी से डॉलर तले आवे से 200 अरब डॉलर मंगवावना भी है वो 200 हाई या 300 डॉलर है और ना 200 आया ना 2 अरब आया ना 2 आया। अच्छा सर है गुजारिश जनाब देखो ना इमरान खान साहब दा हिंदे विच कसूर क्या है। हाँ एमडी गुल साहब बड़ी सोहनी गाल की थी। वो चाहते जो पाकिस्तान तरक्की करे पर उन्हां दे वुज़रा क्या करें। एमडी गुल साहब गाल है हुक्म सोना मैं गुजारिश करना पे जनाब ने बड़ी सोहनी गाल की थी कि खान साहब दा कसूर क्या है। ये हुण कौम को फैसला करना हो से कि खान साहब दा कसूर है या क्या नहीं, यानी 20 करोड़ आवाम को जेड़ा धोखा दिता गया। केड़ा धोखा? जिवेले कंटेनर ते खड़े आके के सारे कने टीम मौजूद है, सारे कने वो मैनेज करने वाले यानी कैपेबल लोग मौजूद हैं। अच्छा प्रोग्राम दे पे इक़्तिदार नाल करामत साहब आदे सी गाल करे सन घिन घिन एक छोटा जिहा ब्रेक। जनाब एक बारी बल तुहाडा फिरा एमडी गुल हाजिर है प्रोग्राम दे पे एमडी गुल दे नाल साडे कोल करामत भाई बैठे पाक सरजमीन पार्टी यानी मुस्तफा कमाल साहब दी पार्टी दे सवाल जवाब दा सिलसिला जारी है वो गाल करेंदे प्यान। मैं उन्हां नाल वल एक सवाल दे देना MQM ने आसिफ जरदारी साहब दी प्रोडक्शन दे जेड़े आर्डर हैं वो हिमायत दा ऐलान कर दिते, उतो अताउल्ला महंगल साहब ने भी ऐलान कर दिते, इथा अपना शहबाज शरीफ साहब ने भी ऐलान कर दिते। आसिफ जरदारी कहना पे कि 4 सीटा दी मोहताज है हुकूमत, ये नहीं चलते नहीं रहांदे। ते आसिफ जरदारी दा पहले तो रवैया बड़ा मिठा है कि हम सपोर्ट करेंगे हम ये करेंगे,
ਹੁਣ ਕਿਆ ਥੇ ਤੇ ਇਹ MQM हमेशा ये गाल करेंदी है कि जनाब साकू सूबा चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने आके ये जब कमजोर हो जाते हैं MQM वाले तो पब्लिक की तवज्जो दूसरी तरफ करने के लिए सूबे का शोशा छोड़ देते हैं। ये लेकिन ये मुस्तफ़ा कमाल तो लीडर रखें पे कि ये सूबा कहीं ना बन सी सिंध MD गोल साहब मैं समझना ये गाल है कि जिथा तक सूबे दे ताल्लुक है पूरे पाकिस्तान दे मलेशिया ही वेले कोई 2.25 करोड़ दी पॉपुलेशन है जी और हुंदे 16 सूबे हैं। मैं समझना कि पाकिस्तान विच सूबे दी जरूरत है और जी। होने चाहिए जी। जिथा आबादी का तनासुब है और हूं लिहाज नाल यकीनन उन्हां दे जेड़े राइट्स हैं वो दिते वजने चाहिए। दूजे नंबर ते गाल थींदी पई है कि पीपल्स पार्टी और MQM दे हवाले नाल जी सर MQM पिछले 35 साल तो बरसरे इक़्तिदार प्रोविंशियल सतह तक रह गई है। बिल्कुल रह गई है। सवाल ये पैदा थींदे कि पीपल्स पार्टी इवें ही 35 साल तो ਉਹ सूबाई गवर्नमेंट विच रह गई है। हाँ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ CMशिਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਪੂਰੀ ਕਾਬੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ੇ ਲੁੱਟੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 1800 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਡਾ ਗਏ ਉਥਾਂ 18 ਅਰਬ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਯਾਨੀ 1800 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਸਈਦ ਗਨੀ ਅਖੇਂਦਾ ਪੇ ਕਿ ਲਾੜਕਾਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਪੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਗੱਲ ਹੈ MD ਤੇ ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ 90 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਖੇਂਦੇ ਪੇ ਲਾੜਕਾਨਾ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਇਵੇਂ ਕੂੜ MD ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹ ਜਨਾਬ को गुजारिश करना पिया हुक्म सही में कि नौकर अंदरून सिंध दा तकरीबन 8 या 9 दिमार दा अंदरून सिंध दा विजिट है और यकीन मनो असा समझने कि साडे पंजाब दे जेड़े अपना गांव हैं जी जी वो होंदे शहर तो कहीं ज्यादा खूबसूरत और बेहतर हैं। उन्हां दे शहरां दा ये हाल है कि रोडां तबाह बर्बाद थे वदन हाँ सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर ते तबाह हुए हाँ और गांवां च आलम ये है कि अज भी असा अगर 50 साल पीछे वेने हाँ हाँ कि उथां जेड़े तालाब दे पानी हैं हाँ जी। जिथां जानवर पानी पींदे हाँ, उथां पींदे उथां हुण इंसान भी उथां ही वो पानी पींदे इहो साडे सराय की वसेब दा मसला नहीं इहो मैं जनाब को गुजारिश करना पाया कि सिंध दी पहले सूरत हाल ही वेले ही दी निस्बत कहीं ज्यादा पसमानदगी दी सतह है। हुण आवे जो कराची दुनिया दा मैं समझना है कि तकरीबन 45 ममालिक तो वड्डा एक शहर है। जी हाँ, बिल्कुल मिसाल मैं दी है कि मलेशिया की पॉपुलेशन कराची तो घट है हाँ, उनके 16 सूबे हैं हाँ हाँ और एक सूबा एक दूजे तो वध के यानी उनको खूबसूरत उन्होंने डेवलप किए। कराची शहर को पीपल्स पार्टी ने और MQM ने मिल के कराची को खंडर बना देते। एक सेकंड अगर रुको जो सही ये मुशर्रफ ने जेड़े पैसे दिते न मुस्तफा कमाल को 90 अरब रुपया वो तो बेनजीर रख गई है कराची दी डेवलपमेंट वास्ते ते MQM ऊ मेले तो सही मुस्तफा कमाल भी नाल आई उन्हां को पैसे दे दिते मुस्तफा कमाल साहब को थोड़ी जी खूबसूरती आ गई है वो सारे ए हुकूमत 174 अरब देवने सिंध दा ए ना दे सी तो बल सिंध तरक्की किवें करे सी सोना MD गोल साहब गाल है मैं पिछले 10 साल की जेडी गाल करना पे हम जी जी अगर जनाब को कराची वेंदन अगर नजर नहीं आंदा नहीं, तो मैं मेरा ख्याल है कि कराची नहीं वंज के वेंदा। अगर तो आकू जाके शहर वंज के तो यकीनन विजिट कराया जा सकदे हाँ जी उन्हां चीज़ां दी निशानदेही की जा सकती है। गाल है कि कराची शहर दा जनाब जिथा रहंदे पैन मेरा ख्याल है कि तुहाडे तो ज्यादा हुण होर कौन समझ सकदे वे जे हुण भी अगर तुसां मसलियत दे शिकार बनदे पे वे प्रोग्राम ना करो। अल्लाह ही हाफिज प्रोग्राम ना करूं वल अल्लाह ही हाफिज हो से या ते प्रोग्राम हो से या वल सारा पाकिस्तान हो से नहीं, ताकि पाकिस्तान दी पहले बका वास्ते हाँ। कराची मिनी पाकिस्तान है हाँ, तो पाकिस्तान सूबा बना दा दो। माशी हब है ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿਓ मैं सूबे दी गल नहीं करना इमरान खान साहब मैं के नाल सूबे खड़े MD हुणे गोल आके सिंध च कोई सूबा नहीं बनता MD गोल साहब मैं सूबे दी गल नहीं करना पे मैं हुंदे कराची शहर दे राइट्स दी गल करना पे
ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 45 ਮਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, पाकिस्तान का माशी हब है। असा समझने हैं कि कराची शहर अगर बेहतर और इस्तेकाम थी से ते पाकिस्तान मुस्तहकम थी से पाकिस्तान इस्तेकाम थी से। हुन सवाल ये थींदा है कि कराची शहर जैसे शहर को उन्होंने खंडर बना दी थे, उथा पानी कहीं नहीं, पीपल्स पार्टी ने, MKM ने। देखिए मुस्तफा कमाल को मैं अर्ज करना पे, मैं तो पहले आखना पे कि MKM और पीपल्स पार्टी ने मिल के पाइपलाइनां दे विच रोड़े पा देंदे हन बोरी भर भर ते, तो पीपल पार्टी उठा इंदा मतलब है कि वल ना अहल हुकूमत है ना कि अगर उथा 10 साल तो गवर्नमेंट मुसलसल करेंदी पी है, उन्हां को वो बोरे नजर नहीं आंदे पे। इना मतलब है कि वो मिल के पवेंदे पेन नहीं। अगर उठाई अगर एक पीरियड अगर सैयद मुस्तफा कमाल को मिला आई ते उन्होंने भी 4 साल एच कराची का नक्शा बदला आई ते इना कने ते 10 साल थी गए 1800 अरब एक सिर्फ डेवलपमेंट दी मद च इना दे फंड रोक ते जनूबी पंजाब दे फंड रोक ते तुसा ए चाहो जो इना दी तरक्की थी वे असां पंजाब दे 174 मामूली गल है। मैं गुजारिश करना पे अगर जनूबी पंजाब दा सवाल करने पे वे ते मैं जनाब को गोश गुजार कर छोड़ा कि पिछले साल अगर असा काउंट करें ने कि जेडी सारी ADP साउथ पंजाब दी अनाउंस थी है उनका भी 15 तो 18% यूटिलाइज थे। बाकी पैसा ना उन्होंने रिलीज किते और जेड़ा हाई वो हुण 30 जून को वापस चला वैसे। एक सेकंड यूनुस गाजी साहब पैसा वापस चला वैसी पंजाब दी बुराई करेंदे वे लोग सारे करेंदे तुहाडी हुकूमत च वापस ही चला वैसी उन्हां को खर्चण दी इजाजत नहीं ते वल सवाल यह है कि बिलावल मरियम मुलाकात हुकूमत मुखालिफ तहरीक दा फैसला थी गए, बजट मंजूर न थी वंडे वंडते भी इतफाक थी गए। पीपल पार्टी नून लीग ने जमहूरियत की बालादस्ती वास्ते कुर्बानी ॾिठन, नालायक हुकूमत को बर्दाश्त क्या न करे सू ए बिलावल मरियम एक तूफान की तरह आंदे पेन, क्या करे सू? पहली तो गल यह है कि जी गल है ना कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक जी जी ये आपस जड़ा ना आपस इकट्ठे कोई नहीं इतफाक कोई नहीं दा। इन्हां ने एलामिया जड़ा जारी किया ना बाद मुलाकात तो बाद जी सर पीपल पार्टी अपने तरीकेकार नाल एहतजाज करेगी, नून लीग अपने तरीके नाल एहतजाज करेगी। इन्हां दा कोई नहीं गा कि भी वो इकट्ठे रल के भी एहतजाज करेंगे। और जड़ा कहंदे सी ना ईद तो बाद जड़ा ना वो हले तक महीना भी खत्म हो रहा है ते हले तक बस एवं डावाडोल ही फिरते पे, इन्हें तो आपस ही इतफाक कोई नहीं गा। अच्छा दूसरी गल जड़ी आ जड़ा इन्हां दी मुलाकात हुई सी जी जी जड़ा बिलावल और मरियम नवाज साहिबा दी ये जेड़े है ना जड़ा ये फिरदौस आशिक अवान दी गल मैनू बड़ी पसंद आई है। वेरी गुड। ओ बाकी जेड़ी गलत गल सी मैं उदों भी जी 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 पसंद आई मैनू पसंद आई है ना वो गल ये आ कि एक पहला तो उन्होंने आख्या सियासी यतीम सियासी नाबालिग दो में ही यानी कि हले कोई इन्ना मैच्योरिटी नहीं है पॉलिटिक्स की दोवां दी और ना ही उन्होंने वालिद दोवां दे इस वेले यानी कि दोवां दे अंदर ने इस वेले यानी कि बाहर मौजूद रही हैं यानी बगैर वालिद तो अपनी सियासत कर रहे हैं। ये सियासी यतीम भी ने और दूजा और तीजी गल जड़ी है ना मीटिंग डे जड़ा रखा गया है फादर डे जड़ा सी ना उस दिन मीटिंग रखी है ये कोई इन्होंने कोई प्लानिंग के तहत रखा गया सी या बाई चांस हो गया है। यानी कि जिस दिन जड़ा ना फादर डे है ना वो दोवां दे प्यो जेल च ने अपनी करतूतां दी वजह तो जेल च ने ये फादर डे मनांदे फादर डे ते इकट्ठ हो रहा। अच्छा बहरहाल ये फिरदौस आशिक अवान दी गल्लां मैनू वैसे बहुत ही अच्छियां लगियां पसंद आईयां। हकीकत दे बिल्कुल ये गल करने वाली है कि क्या पिद्दी का शोरबा। मेरे पास ऐसी बातें हैं जो मैं अगर कह दूं देखो मेरी गल सुनो तो मैं पहले ही कह हटिया कि इसने कशमाला तारिक दे मुतालिक बड़े गलत अल्फाज कह अच्छा छड़ दो मैं अगे कह हटिया। अच्छा ठीक है ना मैं जेडी गलत गल है वो मैं नहीं। अच्छा दूसरी गल जेडी आ अपने लोधी साहब जेडे है ना माशाल्लाह काफी सीनियर बंदे ने बहुत समझदार ने इन्होंने एतराज किया कि जी पहली तो गल है कि जी इन्ने इन्हां दे विच टेक्नोक्रेट्स ने जिहदा यूनुस गाजी नूं नहीं पता। मैं इन्हां दी गल दे दौरान ही थोड़ा जिहा वजाहत कीती सी मैं कि जिहड़ियां बंदे दे तुसीं नाम ले रहे हो ये यूनुस गाजी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की पूरी दुनिया नूं पता इन्हां बंदियां टेक्नोक्रेट्स ने। हुण मैं दस दूंगा कि जेहड़ा एतराज कर रहा टेक्नोक्रेट दे उत्ते जी जी इन्हां दी अपनी गवर्नमेंट दे विच जी जी मैं अज गल्लां कर रहा पार्लिमानी तरीक दे अनोखे वाक़े
ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਉਹ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਵਾਕਿਆ ਜੇ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਮਿਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਇਹ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਲਓ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਏ ਐਮਡੀ ਗੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਨੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਾ ਐਮਡੀ ਗੁਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। मोहतरम यूनुस गाजी साहब जी मैंने ब्रेक थे कि हम गाल करेंदे पे हन तवाल उन्हां दी गाल सुनते शायद मुख्तियार लोधी साहब जवाब दे सर ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਪਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਵਾਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਮਲਕਤ ਬਜ਼ਾਏ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦਾ ਸੀ ਗਾਲਿਬ ਅਫਜ਼ਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਮਸ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਟੈਕਸ ਬਾਰਸ और जिथे जाना है ना पूरे पाकिस्तान वो जाता रहेगा। तो ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਮਲਕਤ ਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਡਿਸਗ੍ਰੇਸ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ 2018 ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰਦੌਸ ਅਵਾਨ ਇਹ ਇਲੈਕਟਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਐਵਾਨ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਰ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਤਾ 1.5-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ੀਰ ਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਮਲਕਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅਨਇਲੈਕਟਡ ਕੋਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਅਨਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਫੌਜੀ ਦੌਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਦੌਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਸਿਵਲ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਸਿਵਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟਸ ਔਰ ਫਲਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ नहीं होया। सर तुसी इन्हां नूं सबक दे यूनुस गाजी साहब गलतियां तुसी करते मेरे से उम्र में बड़े होंगे मैं इनका एहतराम करता हूँ ना मैं इन्हें सबक दे रहा हूँ ना इनका टीचर बन रहा हूँ। अर्ज ये है ना ये मेरे शागिर्द बन रहे हैं। बात ये है कि यूनुस गाजी साहब आप सिर्फ इस बात का जवाब दे दें। आपने अभी कहा कि मैं फिरदौस आशिक अवान की गुफ्तगू को पसंद किया कि उसने कहा कि ये जो मरियम नवाज और बिलावल है ये सियासी नाबालिग हैं। वो अल्लाह के बंदो आपकी उम्र गुजर गई है 22 साल आप कहते हैं मैं पीटीआई में रह गया हूँ। वो आपका जो सरबराह है आपका जो वजीर आजम बना है ना इसका बाप दादा को सियासत का पता था। ये तो क्रिकेट का खिलाड़ी था। उनके घर में तो इस पाकिस्तान की सियासत की वजह से 5 कब्रें बनी हुई हैं और उनके बच्चे को आप कह रहे हैं कि सियासी नाबालिग। और जिनको सियासत चम्मच के अंदर बचपन में पैदा हुआ तो उन्हें बताया गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। पहली बात तो मेरी है। दूसरी बात यह है कि ये मैं इनसे कहता हूं कि आप अपने सरबराह को कुछ समझाएं। रात को सोए उठ के फौरन कह देना अपने बुला के सेक्रेटरी को कि भाई 12:30 बजे भाई पूरे पाकिस्तान सोया हुआ है
جی 12:30 بجے ایک اور کیا آپ تو رات 12 بجے سارے تقریر؟ سن تو لیں بات۔ میں معافی چاہوں گا جی 12:30 بجے تقریر کرنے کے لیے بیٹھ وہ تو گئے جواب دینا او نہیں بھائی کہ وہ 12:30 بجے تقریر کی ہاں۔ تو پھر وہ جو کلرک تھا ہاں۔ وہ بھی سو گیا ہاں۔ اور اس کے بعد تقریر کے اندر خلل پیدا ہو گیا، ہاں۔ لائٹ بھی چلی ایک- گئی ایک اور یہ کرائم بیٹھ رہے وزیر بھائی اعظم اس کی تقریر کرے تھے، ایک آدھی اس کی بجے۔ کوئی آپ نے کاروائی کی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان رات کے 12:30 بجے خطاب کر رہا ہے اور بیچ میں سے وائٹ واش ہو جاتی 12 ہے۔ بجے کی تھی تو آدھا گھنٹہ بڑھا دیں۔ دوسری بات ہاں۔ فواد چودھری صاحب نے جو تھپڑ مارا ہے جی جی۔ انہوں نے کوئی کاروائی کی ہے؟ کوئی فردوس عاشق عوان نے کیا پدی کا شوروا کا کوئی کاروائی ہوئی ہے؟ اور یہ تو دوسری ویسے بات غلط یہ بات نہیں کی اس نے، یہ ہے بالکل کہ صحیح میں کہا ہے۔ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ پوری جواب دیں گے۔ ایم ڈی گل کیا صاحب جی جی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہاں۔ ہیں کہ حکومت اور خود اسماعیل والا، وہ اسمبلی پہلی کے بات نہیں اندر تھا۔ حکومت یہ خود الیکٹڈ بجلی کے وزیر بجٹ کے خزانہ کی اوپر موجودگی میں بحث الیکٹڈ کو بجٹ پیش لمبا کیا۔ کر رہی ہے۔ کیا یہ تو یہ کہتے ہیں نا پارلیمانی طریقے شہباز پہلی شریف بار نہیں ہو رہا؟ صاحب شہباز شریف صاحب نے اس تو کی تو بات نہیں کرتے، جو ابھی غلط ہو آپ مکمل نے ہی کیا نہیں ہے۔ کی، نہیں، ابھی تو پروسیس ان کا مکمل نہیں ہوا، ہاں۔ بجٹ کو خراب آپ کے ایم این اے کر رہے ہیں اور شہباز شریف آپ تقریر کو کرنے چاہیے تیاری تھا بنی، تین کہ آپ دن ہو گئے، ٹیکس کئی ریٹ بار کے انہوں کو فروغ اندر دیتا گیا۔ آپ کمی لاتے، آپ ٹیکس ریٹ میں کمی نہیں لائے، آپ نے تو نائی کے اوپر ٹیکس لگا دیا، آپ نے دھوبی پر اپنے ٹیکس لیڈر لگا کو دیا، آخو نا، یہ آپ سپیچ نے کرے درزی نا، پر یہ ٹیکس تو- لگا یہ تو دیا، غلط ہے، اسمبلی آپ کرے نے گا۔ سبزی والے پر ٹیکس ایسے لگا تسی دیا، کرتے پہ ہو، جنہیں آپ نے کرنی ہو گوشت کرے نا، بیچنے تین دن والے ہو پر گئے، وہ ٹیکس کہہ رہے لگا ہیں جنہوں نے یہ بات کرنی ہے وہ کیوں نہیں کریں دے یہ وہ تو جو کریں، ہم تین جو دن ہو کر گئے رہے ہیں بجٹ ہم پہ پارٹی کے گل نہیں نمائندے کی انہوں نے۔ بیٹھے ہیں، ہم کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر بجٹ دے لوگ ہوتے- اس بات کو سن رہے ہیں بجٹ دے کہ ہوتے انہوں نے اپوزیشن لیڈر نائی نے حالے تین دن انہوں نے ایک گل بھی ٹیکس نہیں کی۔ لگانا تھا امیر لوگوں پہ، جی۔ انہوں نے ٹیکس یہ لگایا، تسی نہیں گل کرنی، انہوں نے اپوزیشن لیڈر نے کرنی یار ایک اسمبلی منٹ کا۔ میں تھوڑی گل بولیا تسی میرے بات جواب دے لینا۔ اچھا جس وقت انہوں نے ٹیکس لگایا نائی پر، انہوں نے ٹیکس لگایا دھوبی پر، ہاں۔ انہوں نے ٹیکس لگایا درزی پر، انہوں نے ٹیکس لگایا سبزی بیچنے والے پہ، انہوں نے ٹیکس لگایا گوشت بیچنے والے پہ۔ جب آپ ان لوگوں پہ ٹیکس بقول لگائیں جاوید گے ہاشمی دے حلوائی تے بھی لا حلوائی پر، پاکستان کا ہر شہری پہلے ہی ٹیکس دے رہا ہے اور اس کے بعد پھر آپ انہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بے نامی جو جائیدادیں ہیں، سر حضور لائیو جو بے نامی جائیدادیں ہیں انہیں آپ ڈکلیئر کریں۔ کیا آپ کو یہ پورا کراچی جن کے پیسے آپ روکے بیٹھے ہیں، کیا وہ جو کراچی جہاں سے 70% ہمیں ٹیکس ملتا ہے، کیا وہاں کے لوگ آپ کو ٹیکس دیں گے؟ جی۔ آپ کو حکومت کرنی نہیں آتی، آپ نے 10 مہینے میں پورے پاکستان میں ایک کھمبا نہیں لگایا، سٹاک ایکسچینج کے اندر مندی چل رہی ہے، پنجاب کے اندر آپ کا وزیر اعظم اپنے کابینہ کے اجلاس میں کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اپنے کورس کے اندر بچوں کے اسکولوں کے بھگت سنگھ کا اگر ہم وہ لے آئے کورس، آپ یہ بتائیں اگر ایک انڈیا کا کرکٹ کا کھلاڑی سدھو اگر آپ کے ساتھ کرکٹ کھیلتا رہا اور اس نے آپ کو کہہ دیا بھگت سنگھ کو بچوں کے نصاب میں شامل کر دے، ہم اگر کہتے رہے کہ 73 کے آئین کو نصاب کا حصہ بنایا جائے، اس کو تو آپ نہ بنائیں، آپ بھگت سنگھ کے لیے اپنی کابینہ میں کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے نصاب کا حصہ بنا لیں۔ آخری بات کر رہے اچھا جی 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 شاہد خاقان عباسی ہاں جی اور جن کو بھی یہ مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں، ہاں ان دونوں نے جتنی خدمت کی، جی ان دونوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہمیں گرفتار کر لو، ہمیں لے چلو اگر ہمارے اوپر کوئی ایل این جی کا کیس یا کچھ اور ہو۔ شاہد خاقان عباسی تک اب تیار اگر بیٹھے وہ مفتاح اسماعیل بولا ہے کہ ہاں میرے دور میں یہ بجٹ تھا اور اتنے ارب روپیہ آیا اور اس چیز پہ خرچ ہوا، پرسوں رات کو اس نے ٹی وی پہ بیٹھ کے سارا جی ہاں میں سنتا پیا شیڈول تھا، تو اس کے خلاف کیا کہا کہ اب انکوائری کو تحقیقات میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ پہلے انکوائری ہو رہی تھی، اب یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، انکوائری اور چیز ہے، تحقیقات اور چیز ہے۔ جی اب یہ کہتے ہیں سلیکٹڈ آخری گال کرنا سی سلیکٹڈ وزیر اعظم کیوں لوگ انہیں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی ٹیم نے جب عوام کی کمر ہی توڑ دی ہے تو وہ ان کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کہیں گے، پھر آپ کیوں ناراض ہو جاتے ہیں؟ اوکے ہاں سر یونس غائی صاحب کو بول رہے یا اپنے علامہ محترم جناب اللہ نواز میں جڑا نال مودی صاحب دے بچارے تے جڑا ہے میں بیچارے؟ ترس آ رہا بڑے مایوسی والی گلاں ترس کر رہے بھی آ رہا ہیں۔ انہوں نے ایک باری اس گل دا جواب نہیں دیتا کہ جی ٹیکنوکریٹ تک کر رہے ہیں سارے کے پی ٹی آئی کر رہے ہیں۔ انہوں نے الیکٹڈ جڑا وزیر مملکت وزیر خزانہ او دی موجودگی وچ بجٹ دی تیاری
ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਾਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਨਾਨ ਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਬਣਿਆ ਔਰ ਮਈ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਦਾ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਸ਼ੀਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਮਸ਼ੀਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, वजीर को घर बिठा के मुशीर को अख्तियारात ਲੋਕੀ दे। ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੋਲ ਲਓ, ਫਿਰ ਬੋਲ ਗੁੱਸਾ ਲਓ, ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮਸ਼ੀਰ ਬਣਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਣਾ ਵੀ ਅਨਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਜ਼ੀਰ ਮਮਲਕਤ ਬਜਾਏ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅਨਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। मैं तो सिर्फ फिर एक सवाल करूंगा इनसे जवाब जी, जब कर ले, बोल- मैं नहीं, फिर तुझे ऐसी बात करामा- का जवाब दे दो क्या एक सवाल सिर्फ पार्लियामेंट इनसे तरीके करूंगा unelected बंदे कि को जो है हम ना, सवालों बजट पेश जवाबों की जंग में पड़ गए हैं। हाँ, हाँ। आप सिर्फ इतना बता दें जी। मेहरबानी करके मेरे बुजुर्ग हैं कि आपकी हुकूमत ने और आपने अवाम के लिए क्या सोचा है। एक सेकंड आवाम दे वास्ते ਜਿਹੜਾ ਨਾ हाँ जी। अगर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਕੇ हाँ। ਇੱਕ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ आवाम 10 के ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ लिए ਸਭ क्या कर रहे हैं आप? ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਵਕਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਿਓ। 10 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह 40 ਸਾਲਾਂ ਚ- ਮੁਲਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਨਾਬ। ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। जनाब दस जी साल। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਵੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਸੋ। ਵੱਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ पंजाब उस्मान बुरज़ार साहब ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 10 ਬਰਸਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਫੰਡ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ-ਰਹਿਮਾਨਿਰ-ਰਹੀਮ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅਬਦੁਲ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਜੀ मेरे को आज ये समझ नहीं आई मुशीर ना खजाना ही है, कहीं मुशीर खजाना भी है ते सबके इख्तियारात वजीर देन। अफसोस है कि जितने भी हुकूमत हैं वो पीपल्स पार्टी आई है, नून लीग आई है या PTI आई है, तमाम दा हिको रिकॉर्ड है कि IMF के मुलाजमीन ने आके इतने बजट बनाए। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ 1 ਮਿੰਟ ਬ੍ਰੇਕ। जनाब एक बारी वाल ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰਾ MD ਗੁਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ प्रोग्राम ਦੇ ਪੇਵੇ MD ਗੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ में ਅੱਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਵੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਾਇਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਦਰ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੂੰਘੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਰੱਖੇਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਨਾਬ ਜਵਾਬ ਜੀ। ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ पहले हुआ गल मैं करे ना सही जी बदकिस्मती है जी सर कि अज तक वो बंदे कहीं नुमाइंदे हुकूमत च नहीं आए जेड़े असल इतों दे मसाइल समझदे हम्म वो लोग हैं जेड़े पहले नून लीग सन वल पीपल्स पार्टी सन हुण PTI च जी 6 MNA अच्छा अहदेदार भी वो लोग हैं ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ तुसां आए 6 MNA मुल्तान दे गिन गिनो हाँ पहले कुरैशी साहब को गिन गिनो उन्हां दा बेटा गिन गिनो नून लीग दे उहे वडेरे हाँ पीपल्स पार्टी दे उहे वडेरे PTI दे उहे वडेरे हाँ जी डीहर साहब को घन गिनो हाँ, वो हाल डोगर साहब को घन गिनो नून लीग दे उहे पीपल्स पार्टी दे उहे हाँ और जनाब अली वाले PTI दे वडे उहे हाँ हाँ इवें जनाब अली तुसां साडे वाले पासे शुजाबाद जलालपुर दे गिनो उत्थे इहो हाल हाँ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਦਰਾਕ ਨਹੀਂ हाँ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ हाँ ਜੋ ਹੀ ਇਕਤਦਾਰ ਚਲੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮਨ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ IMF ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ
جی ہاں بجٹ بجاؤن واسطے ضروری ہیں سودی نظام والے پاس ایک قائل ہیں ہاں ہاں سود دسو ساڑھا 100 روپیہ خرچہ ہے جی جی جیلے اساں سود دے پیسے گنسو والے 140 خرچہ بن سی معیشت باسی ساری اپنی انکم کہ نہیں اچھا وال ساری او آدھے جی مزید ساکو ڈی ویلیو کریں سارا روپیہ ڈی ویلیو کریں سارے چیزاں دی گھٹ کی بات کریں او مزید سارے تے قرضہ بدے ملازمی جڑے قرضہ ساکو دے رہے انہاں دی شرط یہ ہوندی ہے بالکل شرط لازمی او اتھو اوے بندے بھیجے نے کہ انہاں دے بان کے بجٹ تاکہ زیادہ مقروض تھی وین جی بالکل اصل مسئلہ یہ ہوئے نہ پیپلز پارٹی کو کوئی وین نہ نون لیگ دا اور پی ٹی آئی نال نوجوان امید رکھے کھڑے میرے خیال او بھی وین ختم ہوں ہن اگلے پاسے آ ونجو یونس غازی صاحب سن رہے ہیں نا آپ بات سر کہ عثمان بزدار صاحب جی جی جڑے آدھے پن کے سابقہ حکومت نے کچھ نہیں کیتا اساں میں آدھا کہ اساں بہت اچھی امید رکھے تھے میں پی ٹی آئی کنوں کہ جیڑا کچھ آدھے پی وہ تے کرو چاہ یہ میں دسے نے ہاں کہ کرامت صاحب آدھے کہ 15 تو 18% نون لیگ دے دور جڑے آکھے گئے وہ 15 تو 18-20% خرچے باقی پیسے واپس ہاں جی اور ہمیشہ ہی تھی جیڑا کچھ نون لیگ نے اج تک پالیسی دیتی ہے اندر عمل نہیں تے کیتا اے پیسے بھی ونجن والا ہے اچھا یہ بھی ہوں نون پی ٹی آئی دی کیا کمال ہے چلو جی دسے دے پین اگر یہ فنڈ واپس وے دے تے وہ جڑا نون لیگ دا کام آئی وہ انہاں دا کام ہے میں تو کوئی دسے ساں عرض کرے ساں کہ پرویز الہی دے دور اتنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال 15-20 کمرے بھی بن گئے 2-2.5 مربع رقبہ بھی ہے غالباً جتنا بھی ہے نال پچھو ویمن میڈیکل کالج ہے نال کڈنی سینٹر ہے 5 ایکڑ دا ٹوٹل 8 سال میاں صاحبان نے کو لنگر آن کیتا نتیجہ یہ تھیا کہ وال چھوٹا جہاں ہسپتال شہر ٹرانسفر تھیا اور ڈسٹرکٹ دا ہسپتال بنیا شہباز شریف جی اور جڑا ایڈا بڑی جگہ ہے انہوں نے کڈنی سینٹر کنورٹ کیا 8 سال بعد اچھا ایویں جناب علی اتنے ایک منظور تھیا جم خانہ یا اس ٹائپ او اتنے ڈنگر منڈی بن گئی اچھا کوئی کام نہ تھیا اتنے کیڈٹ کالج دا رقبہ گدا گیا اور نون لیگ تے پیپلز پارٹی دو دور گزرے اتنے کوئی کام نہ تھیا او خالی رقبہ رہیا اور ایویں ہی طریقے نال ایک اچھا وال دوجے مسائل ہیں جی سر اگلے بھی ایک دوست مطلب پالیسی آئی ہے کہ ای ویلے سارے جوڈیشی والی سائڈ تے میں تو گھنونا چاہنا کہ جڑے سیشن جج ہیں ای ویلے 125 فرض کیتا لگنے 125 سریکی وسیب دے صرف 4 جڑی شارٹ لسٹ دے صرف 4 بندے جی باقی سارے اپر پنجاب دے جی اگر صوبہ بن دے اے ہن یہ حالت ہے یہ ویلے بھی جا ہی ویلے میں ہوں ریسنٹ اگر سارا صوبہ بن دے جی تو سارے سینئر سیشن جج صرف 4 ہیں اچھا انہوں دی پروموشن فوری جج ہائی کورٹ دے جج تھی ویسے جی جی لیکن اگر اتھا ہی رہندے تو وال 10 سال ہی انہوں دا نمبر نہیں آتا اچھا جی ایویں جڑے بھی مسائل ہیں ان صوبے دے جی سر بجٹ دے حساب نال ہاں سرکاری نوکریاں دے ہون آدھے پہ 900 سیول جج بھرتی کریں دے پہ ججز بھرتی کریں دے پہ لیکن اتھو کوٹا کیا ہو سی 900 جو 100 ہی بھرتی کرنا سی پنجابی بھرتی کرنا تھی سر ٹوٹل جج اتھوں بھرتی تھی سر وجہ بھاویں پی ٹی آئی ہے بھاویں پیپلز پارٹی ہے بھاویں پی ٹی آئی ہے نہ وجہ وجہ یہ ہے کہ جڑی گرفت لاہور دی ہے ہاں اور ٹوٹل یار ہن تا نون ہی کہانی وال گرفت کیڑی تھی قبلہ پی ٹی آئی دے کوئی اختیار کیا نہیں پی ٹی آئی دی جڑی گرفت ہے اج بھی بھاویں اہنا لوگاں دی ہے سارے واسطے تسا دیکھو ای ویلے سیکریٹریٹ بننا آئی حالی تک کوئی واضح کہہ نہیں کہ انہوں نے کوئی بجٹ رکھا ہوئے صوبے واسطے کوئی بجٹ انہاں مطلب اگلے سال کوئی نظر نہیں آتی پئی جڑے زبانی کلامی گال بجٹ اپنا سیکریٹریٹ دی کرے دیکھ رہے ہیں کوئی بجٹ دی کوئی ایسی چیز نہیں آئی اچھا اے کڈیں تسا ڈٹھے اپنی عمر وچ میں تو خیر نہیں ڈٹھا تسا میرے کول کوئی 6.5 مہینے وڈے ہوئے میں کو اے دسو کہ اے کڈیں حکومت کو بھی ہی طریقے دے نال شور شرابہ کریندے ڈٹھے یہ پہلی دفعہ زندگی دیتا جاؤں اپوزیشن کو تو میں ڈٹھے تا اے کیا ہے اچھا سر اصل اے حکومت وہ آئی ہے جی شور شرابے نال آئی ہے اصل چاہتے ہیں بھئی اے آ کے بہت سارا کام کری ہونی ساری ہمدردی آئی حکومت نال ہیں ہاں کہ اے پہلے حکومت دسو تسا کیڑے نال ہے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی ہمدردی آئی نہ دے نال ہیں کم تسا سرائے کیا اساں اے انہاں ساریاں دے نال ہیں جڑے ای وسے وچ رہندے ہیں اساں اے سمجھدے کہ ایک بندہ ایکسیڈنٹ تھیا پیا ہوئے نا ایکسیڈنٹ
ਤੇ ਹੱਡੀ ਤਰੁੱਟੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਥੱਜੂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਵਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਰਸਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਥੀ ਸੁਭਾਨ अल्लाह वल ਸਾਡਾ सवाल ਸੂਬਾ ਦੇਸੋ करामत शाह ਤਾਂ करामत ਮੁਲਕ ਦੇ भाई ਹਾਲਾत दुरुस्त थी सेन और इन लोगों को हकूक मिल सेन हाँ। और मुल्क तरक्की करे सी और वफाक वास्ते असां करे ने अहम खबर दे मुताबिक माजी दे तलख तजर्बे दूहे जमात दे जड़े आपस विच हन नून लीग पीपल पार्टी दूहे अदम एतमाद दा शिकार हन एक दूजे ते भरोसा शायद नहीं करेंदे पे फजलुर रहमान बनावण दी ॾाढी कोशिशां करेंदा पे वर्कर्स भी क़यादत दे दस्तयाब न थीवण दी वजह करते सड़कां ते निकलण को तैयार क्या नहीं मुस्लिम लीग नून जून दे आखिर च कोई कम करन दा घेराव पार्लियामेंट दा घेराव करन चाहदी है ते पार्लियामेंट दे अंदर बाहर एहतजाज जारी है एहतजाज ते दूए एक दूजे ते एतबार को तैयार हैं पीपल पार्टी ये चाहती है जो एहतजाज होवे तो पार्लियामेंट दे विच होवे ए ई वजह कर के ए हाली तिकर है कि नहीं थे जो क्या वजह है इंदी मैं समझना कि नून ਜਿਹੜੀ राजी साहब सुन के नुसार। ਨੂਨ ਲੀਗ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕहीं भी शक्ल ਵਿੱਚ गवर्नमेंट खत्म थी वञे कहीं भी शक्ल ਵਿੱਚ अच्छा और हूं दे वास्ते हर वो रास्ता अख्तियार करने की कोशिश करे सन जिंदे वास्ते उन चीज़ों को गवर्नमेंट को कई तरीके नवी डिरेल किया वञे और किसी कई लाया वञे इन्हां को जिंदे पीपल्स पार्टी ही चीज़ां ते आमादगी दा इजहार उन्हीं करे पे और इंटरनल ही वो चाहते पे कि कई तरीके नाल वो चीज़ां थी सकन सवाल ये है कि ज़ाहिर है कि ई वेले कौम ही शिद्दत दी करब विच गुजरदी पई है कि महंगाई दा तूफान ही वेले जेड़ा 3 जून तो बाद ही कौम ते पवना है वो हुण तो 30% ते हुण ही पै गए 3 जून तो पहले ही अच्छा 30 जून तो बाद जेड़ा पवना है हूं दे उत्ते हूं कौम को मैं समझना कि अंदाजा ही कहीं नहीं जी हाँ कि वो उन्हां दे उत्ते एक केड़ा एक ड्रोन बम फटण वाला है और यानी पीटीआई गवर्नमेंट ढावण वेंदी पई है हाँ हाँ सवाल ये है कि मैं समझना कि खान साहब को और हूं दी काबीना को हाँ मैं समझना कि हूं को चाहिदा ये है कि अपनी कौम ही मुल्क वास्ते जेड़े दावे कीते हैं जी हूं दे उत्ते असरे नो गौर कीता वने जी क्योंकि महंगाई दे ही तूफान को ना रोकया गया हाँ ते फिर यकीनन हाँ। ही मुल्क च जेड़ी सूरत हाल है अल्लाह ताला हिफ्ज़ो अमान च रखे ही मुल्क आमीन को। सुम्मा आमीन। और मुल्क है ते असां तुसां हैं मगर जेड़ी पॉलिसियां घिन के वेंदे पेन जी हूं गुरबत दी सतह इतना तले आवे से हाँ कि लोग मजबूर थी वेसन हाँ मजबूर थी जी वेसन हाँ। लोग निकलन वास्ते और हालात कंट्रोल च कहना थी सन ओके। असां समझने कि जी सर, अरबाब जी सर। इख्तियार हाँ। और ही मुल्क दी ओ करती धरतियां जेड़े लोग हैं जी हाँ, जी हाँ। ही वास्ते सीरियस थी के बैठा वने हाँ। ताकि कौम को रिलीव वाले पासे वने जिथा ओके। महंगाई तले आवे यूनुस गाजी साहब कढण सीरियस थी सो ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਚ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੀਪਲ हुकूमत चला ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ सर ਉਹੀ वो ਹੁੰਦੇ आप ਸਨ। माजी की तरफ क्यों चले नहीं, जाते हैं नहीं मैं तो दस रहा तब्दीली जड़ी आई है ना मैं वो दस रहा हाँ। कि हर हफ्ते कैबिनेट का इजलास हो रहा तमाम वुजरा जड़े है ना मुशीर यूनुस गाजी साहब सही है कहने पेन कि हर हफ्ते जेड़ा इजलास थींदा पे वो वाकई थींदा पे मगर वो है किचन किचन कैबिनेट दा ना ना किचन कि असां जेड़े एक्सपेंसेस कीते हैं पिछले 10 महीने च वो एक्सपेंसेस किवें कड्डे वंजन वो जेड़ा लुटमार थई है हुकू जेड़ा पैसा असां खर्च कीते अरबा रुपए हुकू किवें समेटिया वंजे 10 महीने च मैं कहना कि जेड़ा कौम ते टैक्सां दी भरमार थींदी पई है जेड़ी लुटमार दा सिस्टम तेज थी गए और ही मुल्क दा जेड़ा बजट है दुनिया ने जेड़ा इन्हां को तकरीबन मेरा ख्याल है कि 12-14 अरब डॉलर दिते हैं ये सारा वो भी कसूर आज पीटीआई तक- दा है सारा कसूर पीटीआई दा गाल है एमडी गुल साहब जेड़े हाँ। अगर दावे कीते हैं अगर ये समझते हैं कि असा काबिल हैं हाँ। साडे काबिलियत है साडे कने टीम मौजूद है असा डिलीवर कर सकते हैं तो वल इना को वल अगर वो डिलीवर करना चाहिए है ना हाँ, हाँ। आज 10 महीने थी गए साल जी सर। सीमन वाले तो वल डिलीवर दी कोई ना कोई झलक ते नजर आवे 15 दिनों च एक्सपेक्ट कर रहे थे जी ये
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਬੜੇ ਯਾਨੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਥੀ ਗਏ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਸਾਲ ਥੀਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਥੀਵਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਲੇ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹ ਵਧੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਕਹੇ ਨਹੀਂ, ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਹੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 1% ਕਿਆ ਥੀ ਸਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 6000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕਅਪ ਔਰ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 6000 ਅਰਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਯੂਨਸ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਗਿੰਦੇ ਪੈਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗਿੰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਦੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਾਵਣੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਕरेंदे ਪੈਣ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਕरेंदे ਪੈਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਜਮਾਤਾ ਕरेंदे ਹਨ। ਵਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਉਹ तमाम ਝੂਠ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹਨ ਔਰ ਕੌਮ को बेवकूफ बनावन ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੌਮ को बेवकूफ बनाया गया। ब्रेक के बाद ब्रेक। जनाब एक बारी बल तुहाडा फिरा तुहाडा नौकर एमडी गुल हाजिर है प्रोग्राम दे पे भी एमडी गुल दे नाल तुसां डाढे सोहणे अंदाज विच उन्हां दी गल सुणदे पिया वे यूनुस गाजी साहब दी तुसां इन्हां दा बेड़ा गर्क कर दित्ता। पुछो किवें? इलैक्शन जिवें सर ते आ गया ही ते नून ने ना सूई गैस दा रेट वधाए ना उन्हां ने पेट्रोल दा रेट वधाए, अपने लोकियां च इतना पैसा तकसीम कर दिते। उवेले प्रोग्राम में कीता ही उन्होंने आखे जो ये किवें थी सी ये तो आवन वाली हुकूमत का बेड़ा गर्क करने की कोशिश है। अज माशाअल्लाह वो हथींदा पे पीटीआई दे नाल वो कर्जे घिन ते मुल्क चलेंदे पे वल भी तनकीद है। एमडी गुल साहब बिस्मिल्लाह हमारे वजीर आजम साहब हैं, इमरान खान साहब ये हर बात में हर तकरीर में आपके सामने कहते थे रियासत मदीना मैं उस निज़ाम को ले आऊंगा, मैं वैसा बना दूंगा। यूनुस गाजी साहब क्या ये जो कुछ अब मुल्क में हो रहा है जी ये रियासत मदीना में होता था ऐसा? और क्या रियासत मदीना में सूद की गुंजाइश थी? सवाल जब सूद जहां चल पड़ेगा हाँ। तो वहां बेड़ा गर्क हो जाएगा हर चीज का। हाँ। दूसरी बात, रियासत मदीना बनाने वालों के पास अवाम की फलाह बहबूद का कोई प्रोग्राम है? अभी तक मुझे सवाल नोट करो सारे वजीर गाजी साहब को मैं बार बार सवाल कर रहा हूं जी कि आप यूनुस गाजी साहब यूनुस गाजी साहब से सवाल कर रहा हूं कि आप ये बताएं कि क्या आपके पास कोई प्रोग्राम है? जब मैंने एक लफ्ज कहा है ना कि इन्होंने 10 महीने में एक खंबा भी नहीं लगाया यार तो इन्हें समझ आ जानी चाहिए हाँ। कि क्या मुखफ़फ़ लफ्ज ये बोल रहा है। अब मैं ये बात करता हूं कि ये कहते थे नया पाकिस्तान। जी हाँ। आप एमडी गुल साहब चले जाएं शहर में जी। चले जाएं अदारों में हाँ। नए पाकिस्तान को बनाया जहां करप्शन बढ़ गई है। हुकूमत इस्लाहात की तरफ चलनी चाहिए थी हाँ। हुकूमत इस्लाहात की तरफ नहीं गई। हुकूमत सवाल जवाब लड़ाई झगड़ा चोर का भाषण हाँ। इस भाषण ने मुल्क को बर्बाद कर दिया। हाँ। वो खुदा के बंदो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान साहब हाँ। आप जेलों में बंदे डालने का इसको गिरफ्तार कर लो इसको कर लो। नैब के बंदे को रात को बुला के मुलाकात कर ली, अटॉर्नी जनरल को रात को बुला लेते। अवाम वजीर आजम को इख्तियार है अटॉर्नी जनरल से इन हालात में आप डिस्कस नहीं कर सकते। हाँ। जब एक जज के ऊपर केस चल रहा है हाँ। उसने उसमें पेश होना है हाँ। आप एक रात बुला के पहले उसको किस लिए बुला रहे हैं? हाँ। अवाम को समझ है हाँ। अवाम बड़ी बाशऊर है हाँ। अब एक रेडी वाला भी आपसे मुझसे ज्यादा सवाल करता है कि कहाँ गई, हमने तो इस पार्टी को वोट दिए थे। हाँ। हमने तो कहा था गुर्बत खत्म यूनुस गाजी होगी, साहब हमने के तो साथ कहा जवाब था दिया रियासत मदीना बनेगी। जी, जी। ये क्या कर दिया इन्होंने? हाँ। मुल्क को बर्बाद किया। आपको अवाम ने वोट
इसलिए नहीं दिए थे जी। कि आप बजट में बर्बाद कर दें, हाँ। आप अवाम की कमर तोड़ दें। हाँ जी, तब अवाम बजट मंजूर थी आपके उन्हें। आज भी तो बहस तहरीक शुरू हुई। तहरीक इंसाफ के 15 एमएनए, हाँ। ये बहुत बड़ी खबर मैं यूनुस गाजी साहब को दे रहा हूँ, बिल्कुल, आपके 15 एमएनए हाँ। अब भी बैक डोर पे हमारे साथ राब्ते में है और वो कहते हैं आप लाएं अदम एतमाद, हाँ। आप लाएं अदम एतमाद। सर मुस्लिम लीग नून मैं- होवे ते सारी क्या तो ये जारी 15 जेल क्या तुसा पंजवी कर 15 पागल ही होएगा, पाकिस्तान जरा को शामिल किस होएगा। लिए, हाँ। ये वो किस लिए कर रहे किस हैं, लिए इनके कर- एमएनए हाँ। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को इमरान खान ने आलमी साहूकारों के पास गिरवी रख दिया है। एक सेकंड सर ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਰੇਟ ਸੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਸੂਦ, ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਲਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰਕਅਪ ਬੇਸ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਹੋ। ਸੌਫਟ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਨੇ, ਅਮਦਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ IMF ਵਾਸਤੇ, से 2 ਸਾਲ कर्जा ਵਾਸਤੇ, लिया, ਜਿੱਦਾਂ पैसे ਦਿੱਤੇ। देने हैं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ सूद के ऊपर देना। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ नहीं बगैर अब आप सूद इस तो तरह नहीं। तो बात ना करते बगैर चलिए। सूद ते ने कोई साबित कर दियो, कोई बंदा किसी ने सुनिया आओ होवे जी, कि सूद के उन्होंने बगैर सूद मैं पे ਸਾਨੂੰ IMF ਪੈਸੇ ने ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬ- ਬਗੈਰ ਦੇ ਸੂਦ ਕੇ ਨਹੀਂ बगैर सूद के ਨਹੀਂ, है ਨਹੀਂ, ही नहीं। ਬਗੈਰ ਸੂਦ ਤੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੂਦ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਡੋਵੇਂ ਖੇਲਣ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤੇ ਚ ਆ, ਹਾਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਐਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਆਸਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਇਹ ਜਾਓਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ 15 ਨਸਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਔਰ अगर बाकी पागल है ना साढ़े को और चले ही जानते ज्यादा बेहतर अच्छा आज की बात का जवाब दे दें। जेल से आज मैंगल साहब ने बैठ के फजल रहमान को कहा कि मैं एपीसी में आके बैठूंगा, आप तो वही बारे होंगे। प्रैक्टिकली करेगा तुसी उस वेले देखना करदा की Practical है दिखा देंगे। हुकूमत ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਡਵਾਂਸ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਬਜਟ ਰਹੇ ਪਾਸ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ, ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਡਵਾਂਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਬਜਟ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦੇਣ, ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਦੇਣ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਹੋਣਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੀ ਕਰਾਮਤ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਜਾਂ ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ यूनुस गाजी साहब जितना कॉन्फिडेंस नाल गाल करेंदे पन हिंदा मतलब ये है कि वल छांगा वांगा दी सियासत वल थीवण वेंदी हाँ, पई नो, 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 वल थीवण वेंदी पई है और इतना कॉन्फिडेंस दे नाल जितनी गाल थींदी पई है और अगर ये तारीख ये दोबारा वल दोहराई वेन हार्स अगर ट्रेडिंग इजाद ही क्योंकि अगर इन्हां दा सिलसिला ए है इवें दे मौके ते तमाम पकड़ धकड़ दा सिस्टम ए मौका कहना है ਅਸੀਂ वेले ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਉਂ इन्हें protection कुछ चाहिदा आपको है देंदे पे? क्या वजह है सर? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਨੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਔਰ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਆ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ खान ਕਰਨ साहब ਜੋ वो काम भाई करे जो देन चोर के डाकू मीठा आपके साथ मीठा बैठे वो मीठा किधर- हाव हाव कोड़ा कोड़ा थू थू यानी जिथा मतलब दी गाल है हाँ। वो ठीक है हाँ। यानी उथई एमकेएम को आखे आई ते वल वो ठीक है हाँ। जेड़े हक च वोट दे देवन वो ठीक हैं जेड़े अगर कोई मुखालफत ते खड़े थी वजन हाँ। वो गलत हैं हाँ जी। यानी मुल्क को अपनी जात अपने मुफादात दे नाल गिन के जी। वेसू हाँ। ते ठीक हो से हाँ। अगर असा ही चीज को नहीं देखना कि नेशनल इंटरेस्ट वास्ते थोड़ा जा टॉलरेंस का मुजाहरा किया वंजे हाँ। तमाम जमाता को घिन के बैठा वंजे उन्हें नाल नेगोशिएट किया वंजे उन्हें नाल बैठ के टेबल टॉक करके देखो अपोजिशन है हाँ। उन्हें को चाहिए है कि एक टीम इवें दी कम से कम जेड़ी मुज़ाकरात दा सिलसिला ते थीवना चाहिए हाँ। इन्हां दे कोई रहनुमा हिक दे दियो हाँ। कि जिन्हां दे मुंह तो कोई लफ्जां तो च कोई फुल ढांदे होवन जी सर पूरी पार्लियामेंट को इसी यूनुस भाई साहब- हुकूमत के रवैये ने, इनकी पूरी हुकूमती रवैये ने और इनके वर्कर्स के रवैये ने पार्लियामेंट को मफलूज करके रख दिया। जी सर और ये आखिरी बात, अच्छा जी 1500 रुपया इन्होंने तनख्वाह बढ़ाई है। 1550 नहीं नहीं, 17,500 एक क्लर्क से मैंने बात की है, अच्छा। उसने कहा मेरी तनख्वाह बढ़ी जी 1500 रुपए हाँ। और मेरे से टैक्स लिया जाएगा 2300 रुपए। चलो अब आप 800 रुपए बताएं, जेब उडेसी ये दिया भी क्या है? एक जेब से अवाम की जेबें काटने के लिए आप आए हैं। अवाम ने आपको वोट इसलिए दिया था, पाकिस्तान के अवाम ने ही इनको बचाना है, इनकी डूबती कश्ती को।
इसलिए ये अपने रवैयों को ठीक करें, ये अवाम की बात करें। हम इनसे जब बात करते हैं कि जनाब आप क्या मंसूबा लेके आए हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपने 5,000 अरब डॉलर जो लिया 9 महीने में वो किधर खर्च किया, तो ये कह देते हैं चोर चोर, डाकू डाकू चोर, जेल में डाकू चोर, इसके सिवा बात ही नहीं करते। जी सर, इनके अलावा कोई गाल है? बल्कि तुसा जवाब दे। जी सर। कि ई वेले तुस आखे ना भी एहतजाज, क्योंकि लोग जहनी तौर ते पीपल्स पार्टी नाल अज भी टुरन वास्ते तैयार करने एहतजाज वास्ते, नून लीग नाल भी टुरन वास्ते तैयार करी, और उन्होंने को इंदा अदराक है। हाँ। लेकिन पीटीआई का भी जड़ा रवैया है वो ई साइड ते नहीं वेंदा पिया कि लोगों को मुतमईन कर सके। अगर ये तहरीक अगर चली सर, तो 10 महीने च वजीर आजम क्या करे सर? सही ये साल बिया घेर गए ना साल जेड़े 20 साल तू बैठे देखो तो कोई साल दा कर बजट देंदे पे ना, हाँ। अच्छा बजट दे से अगला साल चल सी, हाँ। पर एक साल हुन गुजर गए, 20 साल वाल गुजर ये सी। अच्छा बजट है। माच लेकिन दूजी मैं तो जावेद आजमिया कहते पे नाई ते भी टैक्स ला देते, हजूर हलवाई ते भी वो ला तो देते। है कि उन्होंने को समझ नहीं आती पई, टैक्स नहीं लग सकते। वो अब्दुल हफीज शेख आया बैठे, जरा नून लीग दा वजीर आई, जरा पीपल्स पार्टी दा इनको भी वजीर आई, नहीं डूबेगा। वो यो टैक्स दे से यो बजट दे से भी आकर। लेकिन मैं तो वाले गाल तारे सारे दोस्तों को आखना चाहना अपने सराकी वसीब दे बारे हाँ। कि अगले दी फरीद बंगेश साहब पैफ स्कूलों का चेयरमैन है, वो मेरे को आया, मुलाकात थी है, उन्होंने कहा दसे कि जो बेसिक जी पॉलिसी पंजाब दे बनी आई वो है कि 81% जनूबी पंजाब कम थी सी, 19% लाहौर पंजाब। लेकिन उनके जो 13 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, 13 के 13 लाहौर चो सिलेक्ट करने थे। नतीजा ये कि फंड इसकी बजाय लाहौर लगता रहे। हुण इन्होंने एहतजाज किए सेक्रेटरी खजाना को, सेक्रेटरी को मिले तालीम को, तो उन्हें आखे जी वजीर आजम भी तुहाडा, वजीर आला भी तुहाडा, वजीर खजाना तुहाडा एहसास महरूबी खत्म नहीं थींदा। वालो मुशीर साहब को, तो मुशीर साहब ने क्या आखे कि साकू लाहौर ते पिंडी वास्ते ज्यादा बजट चाहिए। तो वजह है कि जनूबी पंजाब का जो बंदा है वो 7,000 तनख्वाह गिनते ते साढ़े आला 20,000 गिनते, लिहाजा पीटीआई का मंशूर उहो वेंदा पे जड़ा नून लीग का मंशूर आई। ये वास्ते पीटीआई उहे काम करे दी पई है जिवें नून लीग करे दी पई है। ई वसीब दे खिलाफ काम करे दी पई पीटीआई, और टोटल फंडिंग के हिसाब नाल अगर ये अमल तौर ते इत्थे कि फंडिंग ना की, कोई मखसूस नहीं पे करे, मेगा प्रोजेक्ट खास कोई नहीं आते पे। हुण भी हूँ इलाके को ज्यादा अहमियत दी वेंदी पई है, जेड़े नजरअंदाज इलाके उत्थे काम नहीं थींदा पिया। जी सर। और बजट विच मुतमईन ना कर सकते लोगों को। यूनुस गाजी साहब गाल तुसा सुन के दी जवाब तुसा। पहली तो गल है कि इत्थे गल की गई है इमरान खान कॉल और फेल का तजाद। हाँ। ये चीज़ां जड़ियां ना हुण अजकल मीडिया का दौर है, हर चीज ऑन रिकॉर्ड हुंदी है जी बिल्कुल। और जेड़ा बंदा कोई गल करे हुंदा ओदे ते यानी हुंदा है। हुण जेड़ा मर्जी तुसी पार्टी का बंदा वेख लो, ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਲ ਫੇਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤਜ਼ਾਦ ਕੋ ਹੱਦ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਟ ਫਾੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘਸੀਟਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਫਤ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਚ ਕੀਤੀ और 120 डिशा की दावत की। वो अपनी भिंडियां लेके आए सर, जो भी है, सरदारी लेकिन इन्होंने तो अपने वालों जड़ा ना उस सड़कों ते घसीटन की बजाय ओनू इज्जत दी। ओके ठीक है। और दूसरी गल ये कि हुण उन्हां दी अगली नस्ल जिहड़ी आई आ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਿਲਾਵਲ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਸ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਕਾ ਅਦਵਾਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ झूठ बोले, धोखा दिते कौम को, यानी जेड़ा मुल्क लुटे ते हिंदा मतलब है केवल सारे कने भी सर्टिफिकेट आ गए, असां भी कौम को इवें ही लुटना है, कौम को इवें ही धोखा देवना है। और असां जेड़े गाली कीते हिंदा मतलब सारे कने ओ इख्तियार हासिल है कि जिवें साबिक अदवार दी जेड़ी गवर्नमेंट करेंदे रह गल किसे होर पासे चली गई। मैं जनाब को ये गुजारिश करदा पे हैं कि जिवें यूनुस गाजी साहब ने गाल कीती है कि साबिक अदवार दी गवर्नमेंट यो कम करेंदी रह गई है, ते ये कोई वड्डी गाल कहनी। इंदा मतलब जेड़ा इन्हां दा लीडर गाल करना पे ओ गल दुरुस्त है, यानी मुजम्मत एक गलत है ते इना मतलब कि इन्हां दा लीडर भी वो गलती करे सके। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਜ਼म्मत ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨਾ ਆਓ नहीं ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। हुंदी ते मुजम्मत करेंदे पे, तुसां ते हुंदी तायद करेंदे पे ना, तुसां ते तायद करेंदे पे। दूसरी गल ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨ।
ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲਾ ਹੀ ਚੋਰਾ ਔਰ ਡਕੈਤਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ यूनुस गाई साहब तो आपको हर सूरत करना पौसे टेबल साहब पाकिस्तान सराय पार्टी दे शाहिद लोधी साहब नायब सदर एनसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे करामत भाई पाक सरजमीन पार्टी दे यूनुस गाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे सीनियर फाउंडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे इन्हें लाल में इजाजत दो इंशाल्लाह कल बल मिलसूं ते मेरा नारा कल भी होए तो आज भी होए वसे भी है ते पाकिस्तान जिंदाबाद।